namoota faana dubbachuun tarii akka waan namni dafee taakii nama godhu oopinii ta'uu wayiitti ilaaluu danda'udha. Yookaan immoo namoota faana dubbachuun akka waan kabaja isaanii hir'isu fa'a namni dafee si baree maal jettee tapha kana uumuun kun የሰውነት ህመም ማለት ነው። yookaan yoo qunxuuxan yookaan yoo wanni ta'e tuqe yookaan wanni ta'e diskomfortii yoo itti dhagahame qaamni ishee gube maal karaa sanaan sawunnoon fiiltaa dhagaallechi qaama ishee barti malee hin beektu qaama ishee iyyuu ijoolleen gara jalqabaa jechuudha. Booda kana adda baasaa dhufti. Kana adda baasaa dhufteeti dhawaata ammas maal argatti maqaadhaan gaafa warri waamu maqaan isheen beektu maqaan already kennameefi namoonni itti yaamu maatiin itti yaamu abalu jedhanii yaamuu danda'u. Looran Dessanii mataan isaayyuu gadi bu'aa wayiiti akka jechuu wayii tokko kaase. Beekumsi waa'ee igooratti ነው የሚፈጥር ከሆነ ታዲያ ይህ ካልተጠና ምን ይጠናል ነው? እኔ ደግሞ በቂ የሆነ እውቀት ላይ ራሱ ያልተመሰረተ ነገር ነው። ሎጂካሊ በጣም ዊክ ነው። ሎጂክ የለውም። አንዱ አይደንቲቲ ከስራ ጀምሮ አንተ ያለህን ስብዕና አንተ ያለ ማንነት ግቢ ውስጥ የምትኖርበት አካባቢ ውጪ ስትሄድ እያንዳንዱ ነገር ላይ የሚፈታተነ ነገር ቢመጣ ለምሳሌ አንድ ሰውዬ ቤት ውስጥ ያስቀመጥከውን የሰራውን ወጥ መቶ ደፍቶት ቤት ከዛ ሪአክት የምታረግበት ወይ ለቪዲዮ ቢደፋው ማለት አተም ጅርቱ ዘኔራ ተነጋ ጅርቱ በገነጋ ንፍተኒ ኖራ በገድፍተኝ ዘኔራ ቁርባን ቱርቲን አከም ቱሬ ይሮ ደብኔ ወልስኔራ ቱርባን ኬኛቲ ነሞታ ነው አፌራሜ ariyoota keessanii sheerii godhaati. Almost namoonni seenaa jiru hin eegallaati. Namoota sheerii nu godhan sheerii godhan namoota. Okay. I think namoonni amma dhufanitti waa eegalle gaarii natti fakkaata. Haasaatu yaa dhufanii garuu nagaama mee akka dhagaamu konfirmina godhaa mee danda'an. Tokkoon keessa mee konfirmina godhaa akka dhagaamaa jiruuf. Muhammad Lammi speakerii siisaa qeerame Muhammad hin beeku fakkaata. Akka dhaga'amu mee konfirmii nu godha. Sheetamaan wanni isii godhee mee jedha. Nagaama. Gaamaa jirtanii? Tollee haa ta'u. Ati akkuma mata duree keenyarraa argine mariin keenyarraa waa'ee igooti. Jecha kana exactly jecha afaan Oromoo argachuu hin dandeenye. Yaadannoo maal jennee ta'uu dandeenyu. Sadarkaa konseptiitti garuu anaa fi waan koo jedheen barreessee akka argitanii because akka sadarkaa konseptiitti gidduu kanatti waan uumamu wayiiti igoon waan jedhu keessan akka sanatti barreesse jecha tokko jecha bakka bu'aa jedhee yaade argachuu hin dandeenye. Akkuma kana dura barame xiqqoo ishee waan kanaa waan konseptii kanaatii fi ego formeeshinii kana yookaan egoon akkamitti akka uumamu kana waan xiqqoo asirraa iddanii sitti kaasee booda egaa muraasa jechuudha. Gara mariitti deebina jechuudha. Gara mariitti deebina. Gaaffii gaafachaati deebinee ammoo gaaffii gaafatamu deebisaatee wajjinuma marii keenyatti fufne jechuudha. So waa'ee ego yookaan ego formation waan jedhu iyyuu normaalii yeroo baay'ee hiikaadhuma yookaan akkuma keessa beekessa namoonni hiikaan isaa akka waan beekamutti waa'ee ego haasa'u. Egoon kun garuu akkamitti eessaa dhufa maal jechuu keenyadha. Enda eessaa dhufa akkamitti ego develop godha namni tokko waan jedhu wayii akka beeziitti kaasne gaariidha jedhee yaada. So fakkeenyaaf akka gaariitti ibsuu danda'a kan yaadu ijoollee
ijoollee too fudhannee ilaalle fakkeenyaatti daa'imni yeroo daa'imummaatti jiranitti sense of selfii gara jalqabaa kana jechuudha akka dhalatanii yookaan dhalatanii dhawaata ji'oota muraasa booda dhaan isaanii amma ta'e sense of selfii qabaachaa dhufan jechuudha. Sense of self jechuun eenyummaa isaaniitu malatti hin beekan jechuudha. Eenyu akka ta'an adda baasanii hin beekanii even qaama isaanii hin beekan jechuun koo kun miila isaanii kun harka isaanii kun maal ta'an isaanii ta'uyyuu hin beekan yeroo reefu jiran daa'ima ta'anii yeroo jiranitti jechuudha. Argitaniirtu yoo ta'e yeroo baay'ee ijoolleen akkam gooti waan ta'e wayii harkaan qabattee kaatee harka bitaatiin qabattee harka mirgaarraa yeroo harkistu wayii akka waan namni biraa qabee jirutti yaadde jechuudha. Yeroo harka isa tokkorraa fuudhuudhaaf yeroo harkistu wayiiti jira. Kana jechuun anummaan yookaan guutummaa guututti ani inni jennee yaamnu kun eenyu ta'uusaa adda baastee hin beektu jechuudha ijoolleen jechuudha. So qaamni ana nuti jennu kun exactly waan qaama fiizikaalaa keenya wajjin wal qabate qofaas immoo miti gartokkeedhaan anummaan keenya maqaa keessa jira yookaan maqaa keenya keessa jira. Maqaan keenya mataan isaa anummaa keenya existensii waan jiruu keenyaa kana waan eenyummaa keenyaa kana gartokkeedhaan baatee kan jiru maqaa keenyadha. Ijoolleen tokkoffaa gara jalqabaatti maqaan beektu maqaadhaan yaamnee ijoollee dhageessuu hin dandeenyu yookaan ana jechuu hin dandeessu. Ijoolleen qaama isheeyyuu adda baastee beekuu hin dandeessu. Sense of selfii qabaattu. Karaa dhukkubbii fa'a ofillee beekti amma ta'e iyyuu jechuudha. Karaa dhukkubbii yoo jedhu karaa dhukkubbii qaamaa jechuudha. That means fakkeenyaaf yoo qaama ishee waa rukute yookaan qunxuuxa namni faa gaafa qunxuuxe yookaan yoo mijannaan itti hanqate yoo qaamni ishee waa gube waan akkasii kana yoo diskomfortii wayiitti dhaga'amu boo'ichaan boosee ibsutti malee ijoolleen hin beeku qaama ishee kamtu akka dhukkubaa jiru adda baastee hin beeku yeroo jalqabaati jechuudha. Dhawaata garuu maal adda baasaatii dhufti daa'imti qaama ishee kana adda baasaatii dhufti. Kan ishee ta'u harki ishee kan ishee ta'u miilli ishee kan ishee ta'u yookaan qaamni biraa iddoowwan biraati ishee akkasitti kan ishee waan ta'an wayii waan ishee adda baafachaa dhufte jechuudha. Waan ishee adda baasuun kun akkamii amma qaama irratti qofa hundaa gara jalqabaasa jechuudha. Because beektu amma maqaa adda baasuu hin dandeessu maqaan beektu ebeloonnee too yaamnee hin dhageessifnu yookaan hin beektu ijoolleen waan ta'eef akkas hin jennuuni amma umurii wayii irra geessutti jechuudha. Maqaa adda baasuu irra geessutti jechuudha. Sadarkaa maqaa adda baasuu irra geessu jechuun konseptii qabachuu danda'eera sammuun ishee akka jechuuti. Waan abstiraaktii ta'e wayii qabachuu danda'eera akka jechuudha. Garuu irra jalqabaa sanatti qaama isheetirraan kan ta'e maqaa ishee adda baastee waan hin beeknee fi dhawaata isayyuu waan qaama ishee sana adda baaste. Waan qaama ishee jechuun akkamii waan baay'ee noormaalii waan keenya malee nuyi miti. Fakkeenyaaf harka kootu jira harka koo hin jira. Miila kootu jira miila koo hin jira. Mataa kootu jira mataa koo hin jira. Garaa koo hin jira yookaan laphee koo hin jira. Wanneen kun an kooti waan kooti malee ana miti. Inni jarri kun waan kooti jechuudha. Okay? So amma kan sadarkaa qaamaatti waan kana adda baasuu eegalti ijoollee. Waan ishee waan ta'e waan qaama ishee ta'e jechuudha. Garuu gaafa jabaanne amma nuti waan kooti waan jennu kuni waan qaama keenyaa bichaa miti. Qaama keenya qofaan waan kooti hin jedhu. Wanni qaama kootiin ala jiru wanni alaana yaamu wayii wanni ana bakka bu'u wayii wanni biraas hin jira jechuudha. Wanni biraa jiru kun maal keessa jira? Maqaa keessa jira. Maqaa koo keessa jechuudha. Fakkeenyaaf ani harka kootiin harka koo hin jedha malee harki koo ana miti. Harki koo Hayilee miti kophaasaatti jechuudha. Yookaan miilli koo Hayilee miti kophaasaatti. Guutummaa qaama kootii Hayileedhaan walitti jechuudha. Kophaa isaaniitti garuu kophaa isaaniitti waan kooti jarri kun malee ana miti Hayilee miti. So Hayileen mataan isaa identiitii koo baatee jira jechuudha. Identiitii koo baatee jira anaa alatti yookaan ammoo qaama kootiin alatti jechuudha. Fakkeenyaaf maal amma Hayileen maal wanni Hayilee kan ta'e
sadarkaa qaamaatti akkuma dura jenne sana harki koo kana ileeti miila kootiin kan koon jedha kana ileeti jechuudha. Wanni kan koo ta'e kan qaama kootiin ala jiru immoo kan biraa maaliin nuti jettanii fakkeenyaaf wanni maqaa kana keessa jiru wanni maqaa Haayilee jedhu kana keessatti qabamee jiru wanni achi jala jiru kan identiitii koo baatee jiru kun wanni biraa maalinni otoo jenne fakkeenyaaf Haayileen nama jaallata yookaan nama jaallatee qabaa nama jaallatu qabaa namaan jaallatama yookaan Haayileen waan agartee yaada qaba jechuun danda'a gadiifi yaada kamiyyuu ta'uu danda'a yaadan qabaanii yaadni koo qaama miti garuu kan kootiin jedhasti jechuudha. Jaalala qabaachuun sun qaama miti qaama koo miti garuu kan kooti nami na jaalatuun qaban jedhee yookaan jaalalleen qaban jedhaa even innumtiyyuu gadiitii qaama biraatii jennee otoo bira dabarreeyyuu garuu jaalatamuu yookaan jaalachuu yookaan jibbuu yookaan jibbamuu seenaa qabaachuu seenaa ijoollummaa kootti ani akkasuma godhee barnoota akkasiin qabaa asitti dabarsee achii nan ba'e asii nan ba'e inni himannu suni guutuunsaa eenyummaa keenya isa maqaa keenya jala jirudha isa maqaan keenya baatee deemudha jechuudha. Amma iddoo kanatti maal adda baasuun dura jiraataa tokko ana qaamni jennee amnu suni tokko qaama keenya qofa miti. Or physical appearance keenya qofa miti. Haayileen physical appearance isaa qofa miti. Because wannin ani qaama kiyyaan alatti ijaare kan biraa hin jira waan ta'eef maqaa kiyya jalatti wanni ani ijaare hin jira waan ta'eef jechuudha. So wannin gaama wanni kun waan kooti. Wanni maqaa kootiin ala jiru kunis waan kooti. Fakkeenyaaf amma namni maqaa koo yaamee otoo na arrabsee Haayileen akkasii dhufee otoo na arrabseeti nan aara yookaan natti dhaga'ama miti. Maaliif anaara? Already qaama koo qofa ani jedhu sun otoo qaama koo qofa ta'e already an qaama koo nan tuqne namichi na dhaga'ee nan tuqne waan ta'eef waan barbaade jedhee otoo na arrabsee maaliif maaltu isaatu na aarsa? Wanni na aarsu suni waan kootu tuqamaa jira. Waan koo inni tuqamaa jiru sun qaama koo miti. Qaama koo qofa miti. Waan koo isa qaama koo keessa jiru qofa otoo hin ta'in eenyummaa koo isa maqaa koo keessa jirutu tuqama. Sanaafiin aaraa jechuudha. Haayileewwan biraatis jira. Otoo bakka tokkotti namni nu arrabsee otoo bakka tokkotti amma nama 3-4 taanee bakka wayii jirru namni wayii ilaa warra kana warra maaloo jedhee waan ta'e jedhee otoo nu arrabseeti bakka tokkotti gaafa jamaadhaan otoo namni wayii nu arrabse nutti hin dhaga'amu baay'ee akka ana maqaa koo Haayilee jedhee yoo inni na arrabsuu fi akka walii galaatti garuu jara sana jedhee gaafa nu arrabsu qixxee nutti hin dhaga'amu. Maaliif nutti hin dhaga'amu? Already nu yaamne kallattiidhaan nuyi miti identiitiin keenya achi keessatti whole guutummaa jaraa keessatti hammatamee jira malee kallattiidhaan gara keenyatti qubasaa qabee yookaan immoo maqaa keenya yaamee nun arrabsine waan ta'eef amma silaa aariin jara faana gaafa arrabsu nutti dhaga'amu fi inni kophaatti nu arrabsu nutti dhaga'amu qixxee hin ta'u jechuudha. Amma maadha waan kuni walumaa galatti waan kootu tuqamaa jira. Okay? Waan koo jechuudha. Waan koo inni jenne sun ammoo qaama koo dabalata. Lama immoo maqaa koo keessa eenyummaa koo isa maqaa koo keessa jiru baate jechuudha. So bakka kamittiyyuu waan koo kuni foormii ta'anii deema. Amma ijoolleen jalqaba akkasitti qaama ishee adda baasti jennee jalqaba irratti qaamni ishee kan ishee ta'uu jechuudha. Harki ishee kan ishee ta'uu itti dhaga'amuu eegala. Baruu eegalti. Jalqaba hin beektu. Offaa ciniinuu beektu miti ijoolleen miila isaanii fa'a yookaan harka isaanii ciniinanii ofumaa ba'u. Because hin beekan harka isaanii ta'uyyuu hin beekan jalqabaaf jechuudha. Garuu booda kan isaanii ta'uu kana gaafa baraa dhufanii kan waan isaanii kana protect gochuu eegalu. Qaama isaanii kana protect gochuu eegalu jechuudha. Waan isaaniiti waan kan isaaniiti waan ta'eef jechuudha. Kan keenya waan ta'eef jechuudha. Waan keenya jennee yaadnu hundumaa protect gochuu yaalla. Protect gochuu eeguu namarraa eeguu namni alaa akka dhiibbaan alaatirraa eegu jechuudha. Okay? Sanarraa eegna waan keenya jennee waan yaadnu hundumaa. Waanni keenya kun immoo yeroo hundumaa bakka nuti deemnu hundumattuu bifa haaraadhaan hojjetamaa deema. Yeroo hundumaa hin tola. Yeroo hundumaa
waan keenya waan jennu kan biraa kana haaraa tolfachaa deemna akkuma environmentii keessa jirrutti jechuudha. Mana barumsaa gaafa dhaqnu fakkeenyaaf waan koo jennee waan namatti himannu wayii qabna yookaan immoo namni akka nu beeku waan barbaannu wayii qabna jechuudha. Okay? Yookaan dandeettii keenya yookaan haasaa keenya dubbii keenya jechuudha. Waan kana namoonni akkanatti otoo nu beekanii jennee waan yaadnu wayii jira keessa keenyatti. Ammoo otoo waan kana nu jalaa tuquu baatan jennee waan yaadnu wayii jechuudha. Otoo namni maqaa koodhee na arrabsuu baate. Okay? Yookaan immoo otoo namni waa'ee qaama kootii kaasee na arrabsuu baate. Yookaan immoo waa'ee maqaa kootii isaa ta'u waan koo waan jedhu kamiyyuu kaasee akkana tuquu barbaadu namni kun. Waan koo sana tuqamuu waan kootii sana gaama dhiigoonni jennu sun jechuudha. Wanni waan koo jennee ta'u dura kuni kan kooti jennu suni fakkeenyaaf mana barumsaa gaafa dhannu mana barumsaa daree ijoollee faana daree keessatti eenyuuta baranna. Tariitii teessoon nuti irra teenyu namni biraa akka nu jalaa tuquun feenu ta'a. Yookaan immoo daftara keenya namni biraa akka nu jalaa tuquun feenu ta'a. Kitaaba keenya namni biraa, peennaa keenya, qalama keenya namni biraa akka nu jalaa tuquun feenu ta'a. Wannoon kun waan keenya waan jedhamu jechuudha. Okay? Amma naannoo sanatti bakka sanatti wanni uumne wanni nuti waan keenya jennu suni naannoodhuma nuti keessa oolu wajjiniin ofiisaa sheeppii godha waan ta'eef jechuudha. Daballee ammoo hiriyoota mana barumsaatti illee qabnu fakkeenya. Hiriyaan keenya wayii hiriyaan nutti dhiyaatu wayii akka nu jalaan tuqamuuf feenu. Okay? Namni biraa akka isa tuquun feenu. Innis akka waan keenyaatti akka qaama keenyaatti lakkoofne jechuudha. Waan keenya waan ta'eef. Okay? Akka tuqamuuf feenu sunillee. Amma wanni waan koo jenne kunii fi wanni ana jedhu kun. Okay? Ana inni jedhu kun amma tokkoffaa nummaan koo maqaa kootii fi qaama kooti jedheera. Maqaa koo keessatti identitiin koo maqaa keessa jirus mataan isaa ana ibsa waan ta'eef jechuudha. Lammata qaama kooti. So wanni guddaan ani godhuma inni waan koo waan ta'an kana protect gochuudha. Eeguudha. Okay? Eeguu kanatu eegicha kanatu al tokko already maayindii keenya subconscious maayindii keenya akkatti training godhu akkatti amma kunoo fakkeenya mana barumsaa gaafa dhannu akkatti ijoolleen otoo akkanatti nu beekan jennee wanni nu hawwinu jira eenyummaan nuti ijaaruu barbaannu wayii jechuudha. Okay? So eenyummaa nuti ijaaruu barbaannu sanaa fi waan kana dura qabnu wayii immoo hin jira. Namni kamiyyuu akka sanatti nu jalaa bu'uun barbaadu. Waan keenya waan ta'e kamiyyuu akka nu jalaa tuquun feenu. Okay? So waan keenya jennee wanni immoo identify goone suni waan ofii keenya qabnus haa ta'u waan hin qabnes dabalee yoo ta'e waan keenya jennee already identify goone irra taanaanii namni akka nu jalaa tuquun feenu. Okay? Sana akka namni nu jalaa tuquun seenu jechuu sanatu dhiigoo ta'a jechuudha. Wanni baay'een nuti akkasitti akka waan keenya ta'etti herreegnee yaannee waan keenya kana namni akka nu jalaan tuqiin dhoowwuu qabna jennu baay'een isaanii garuu warra barbaachifne warra waan keenyummaan isaanii nun barbaachifne wayiifaa waan jijjiiramuu qaban wayiifaa ta'uu danda'u yeroo tokko jechuudha. Garuu nuti immoo waan keenya inni already identify waan goonee fi waan sana protect gochuu nurra jiraata jennee akkasitti yaadna sammuun keenya akkasitti yaada. Okay? Fakkeenyaaf amma mana barumsaa bakka barbaadne iyyuu deemnee bakka ta'ee deemnee namoota faana akkatti dubbannutu jira. Okay? Haalli dubbii keenya yookaan immoo akkatti namoonni faana koomikee goonu suni yoo waan sirrii ta'ee nutti waan sirrii yoo ta'ee otoo jiru iyyuu namoota wayii dubbisuun namoota wayii faana taphatanii kolfuun maal gochuun namoonni akkasiin jiru naannoo keenya beekna. Garuu namoonni akkasiin goones hin jiru. Namoonni dafanii namatti hin dhiyaanne dafanii kolfanii nama faana hin taphane nama faana hariiroo hin qabne jechuudha. Amma jara sun maal eegaatii jiru waan isaaniitirraa of eegaa jiru. Okay? Waan keenya jedhanii wanni isaan biyuldi godhan wayii maqaa isaanii jalatti yookaan qaama isaanii jalatti wanni isaan biyuldi godhan wayii isaan dhoowwaatii jira jechuudha. Because experiencein subconscious keessa jiru akkasitti isaaniin qabatee jira waan ta'eef jechuudha. Because maal jedhu namoota faana dubbachuun tariitii akka waan namni dafee taak nama godhu oopinii ta'uu wayiitti ilaaluu danda'udha. Yookaan immoo
namoota faana dubbachuun akka waan kabaja isaanii hir'isu fa'itti fa'a. Namni dafee si baree maal jettee tapha kana uumuun kuni akka waan kabaja isaanii tuquutti faa ilaaluu danda'u. Because waan keenya jedhaniitu eegaa jiru, kabaja isaanii eegaa jiru waan ta'eef, maqaa isaaniitti eegaa jiru, qaama isaaniitti eegaa jiru, waan lamaan kana eegaa jiru waan ta'eef jechuudha. So eegicha kanadha iigoon nu jennu sun jechuudha guutumaa guutuu. Sadarkaa ijoollummaatiirraa kaanee inni waan koo jennee qabanne, okay? Qaama keenya waan keenya ta'uu isaa edda barree booda qaama keenya protect godha. Qaama keenya kan namni nutti hin buune eeguu danda'a jechuudha ijoollummaatti. Deebinee ammas ijoollummaatti meeshaan ittiin taphannu yoo nuu bitamee waan kubbaa ta'uu danda'a, maal ta'uu danda'a, qodaan ittiin taphannu ijoolleedhaaf gaafatamu ansaanii ta'uu beekaniiru taanaan protect godhu. Meeshaa isaanii sana hin tuqsiisan jechuudha, nama biraan tuqsiisan jechuudha. Okay? Deebi'ee haadha isaaniitiif haadhaa fi abbaa adda baasanii gaafa beekuu eegalanii haadha isaanii yookaan abbaa isaanii akka ankootti akka waan isaaniitti waan lakkaa'uu eegalanii fi akka namni jalaa tuquun barbaadan. Okay? Akka namni jalaa tuquun barbaadan. Kunni waa eeguun kuni ofirraa waa eeguun kun yookaan waan keenyarraa waa eeguun kun waa dhorkuun kuni iigoo isa jennu sana ta'a. Wanni nuti dhorkinu sun negatiiv saayidiin iigoo yeroo baay'ee maalinni wanni nuti akka ekspiriyensiitti sammuun keenya kuni waan keenya dheedhee nu dhoowwu sun wanni ta'e wayii waan nu hin barbaachifne waan silaa jijjiiruun nurra jiru. Jijjiiramaaf ammoo sabkonshiis maayindii reedii waan hin taaneef yeroo hundumaa pirooteekshinii isaa ittuma fufu jechuudha. Nu dhoowwa jechuudha. Okay? Amala kana dura barreeffama akka hin jijjiirre nu dhoowwa. Sababa iigoo keenyaatiif. Iigoo ishiin jedhu sun kanadha. Sadarkaa definitionitti kanadha jechuudhaafi. So waan kootii fi anaa fi waan koo jedhee ta'u isa kunniin akkasitti kaa'eefis sanadha. Tadiitii best definitionii kan jettan afaan Oromootiin bakka bu'uu danda'a kan jettan ammoo experiences mudate faana yookaan akkaataa itti waan kana mee ilaaltan wajjinumaan diiskasii goona wajjinumaan bal'isnee ilaalla jechuudha. Ani amma kana yoo nan jedheen gaa mee amma gara keessanitti deebineetu yaada isin kaastan irratti yookaan gaaffilee isin kaastanii fi walumaanas dubbannu faana itti fufna jedheetii yaada. Amma na yoon jedhe nagaa galatooma. Namni harkuma waanuma nama fakkaatu sana yoo tuqxan ispiikarii nan saaqaa dubbachuu hin danda'ama jechuudha. As jirtamti ispiikarii giroonii godheera. Hin dhaga'amu. Akkami? Dhaga'amani. Hin dhaga'ama. Sammaalloo? Istamal. Deemsa ትንሽ ከፍ አድርጊ። ከፍ ላድርጋለሁ። እንዴት ናችሁ? አቀም ጅርቱ ነጋ ኬሰኒ አይልሽ አይሰማም? እሰማለሁ። ነጋ ይሰማል። አይ ቲንክ ኔትወርክ ነው መሰለኝ እየራቁ ነው አይደል? ራቅ ያለ ነገር ነው መሰለኝ። እሺ ወይ ልውጣ እንዴ? ኔትወርክ ከሆነ አንተ ድምጽ ይሰማል በጣም ይሰማል? አዎ። ኃይል ችግር ነው። አይ አሪፍ። አንተ ቀጥለሽ እስከምትመጣ ሲፈን እንዴት ነሽ? አለው ደህና ነኝ። እንዴት ነው ቆይታ? ባህል አሪፍ ነበረ። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ተገናኘን በሳምንት ያው ቆፊ ከኛ አየሽ ሲፈን ኃይልሽ ልቀጥላል? ቀጥል። ቴንኪው በጣም እና ያው ዛሬ ስለ ኢጎ ነው። በጣም አሪፍ ርዕስ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ያው እኔ ኢጎ ላይ በጣም የሚመቸኝ አንድ አገላለጽ አለና ይሄ ምንድነው? ይሄ ፎልስ ሰልፍ የሚባለው ፎልስ ሰልፍ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይሄ ምንድነው? ይሄ ምንድነው? ላይክ ለራስህ አንተ ራስህ የሰጠው ማንነት ወይም ደግሞ ከተለያዩ ሰዎች የሰበሰብከው ማንነት ማለት ነው። ሪሊ ላይኖር ይችላል። ያ ማንነት እኮ የለም እኮ አክቹሊ ኤግዚስት አያደርግም፣ ግን ለራስህ የሰጠው ማንነት ነው። እና ከዛ በኋላ በዛ ነገር ውስጥ ባውንድ ትሆናለህ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ሰዎች አሁን ከገጠሙ እንደው በኤግዛምፕል ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ነው። ለምሳሌ አሁን የሆነ አንድ
ኮሎኔል እርገጤ ዳምጤ የሚባል ሰውዬ ቢኖር በጣም ለብዙ አመት በዛ ነገር ውስጥ ካለፈ እርገጤ ስትለው እንዴት ኮሎኔሉን እንዴት ስንት አመት እኮ ለፍቼ ያገኘሁት ነው ይላል። አንዳንድ ሰዎች አሁን ካያቸው ኢቭን እርገጤ ዳምጤ የተጠቀምኩት ኮሎኔል ስለሆነ ነው ባይዘው እና አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ለምሳሌ አሁን ዶክተር ሆኖ በቃ ፕራክቲካል ሞር ኤግዛምፕል አድርጎ ኢቭን ዶክተርነቴ ለምን አስቀረብኝ ይላል። እኔ እኮ ዶክተር እንትና ነኝ። እንግዲህ ሪሊ ያ ሰውዬ ዶክተር እንትና ነው? ያ ሰውዬ ማለት ዶክተር ነው ማለት ያ ሰውዬ ሪሊ ዶክተር ብቻ ነው? እኔ ማለት ዶክተር ነኝ እያለ ነው። ገባህ? በቃ አለቀ። እኔ ዶክተር ነኝ። በቃ ያ ነገር ከቀረብኝ እሞታለሁ። ብዙ ጊዜ ኢጎ ካየኸው በጣም ከዛ ነገር ጋር አታችመንት የሚባለው ነገር ከኢጎ ጋር ይመጣል። ሁሌም አታችመንት አለ ኢጎ ካለ። በጣም ሃየር ኢጎ ካለ ከፍተኛ የኮንፍሊክት የሆነ ሐሳብ ሁላ አለ። ያንን ማንነት ሲያጡት አይወዱም። በጣም ኢጎ ያለባቸው ሰዎች ማለት ነው። ፎልስ የሆነ አይደንቲቲ ማለት ነው። ትግል አያም ላይክ በጣም አያም ዛት ቲንግ ምናምን ያንን እኔ ማለት ላይክ ያንን ነኝ ብለው ስለሚያስቡ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንደኔ አስተሳሰብ ብዙ ጊዜ በጣም ኢጎ ከሎጂክ ራሱ በጣም ያንሳል። እኔ የማየው ነገር ኢቭን ከአነስተኛው እውቀት የመጣ ነገር ነው። ኢቭን ደሞር ኖሌጅ እያለ ሞር ኖሌጅ እየጨመረ ሲሄድ በራሱ ላይክ የምትቆምለት ነገር ራሱ ብዙ እንደሌለ ምናምን ትረዳለህ። ስትሮንግ የሆነ ሎጂክ የለውም ብዙ ጊዜ ኢጎን ካየኸው ማለት ነው። እና እኔ ሞሮፍ የማስበው ኢቭን ላይክ የሰው ልጅ ኢጎ በጣም ወደ ሃየር እንትን ላይ ደረጃ ላይ የሆነ ራሱን በደንብ እንትን እንዳይል ስፔሻሊ ደግሞ ፒውር የሆነ ማለት ደስተኛ ህይወት እንዳይኖር ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ ኢጎ ነው። ምክንያቱም ኢጎ ብዙ ጊዜ አይደንቲቲ ነው። አይደንቲቲ ካለ ደግሞ ሁሌም ሰፈሪንግ አለ። አይደንቲቲ ካለ ደግሞ ያንን አይደንቲቲ ለማስከበር የሚደረግ ሩጫ አለ ሁሌም ግዴታ ነው። ለምሳሌ አይደንቲቲ ካለ እኔ ሀብታም ነኝ ብለህ ነው የምታስበው። እኔ ሀብታም ነኝ ካልክ ያ ብር ከሀብት ላይ አንድ ብር በጎደለው ቁጥር እንኳን ከፍተኛ የሆነ የማንነት መቃወስ ውስጥ ነው የምትገባው። ኦልሬዲ በዛ ጋር አታችመንት ስላለ አይደንቲፋይ ስላደረከው ራስህ አታችመንት አለ። በቃ ኢጎ ካለ ሁሌም የሆነ ነገር በቃ ይዞ የመቆየት አላማ አለ። ኢጎ በጣም የሚጠቅመው ካየው ፖዚቲቭ ሳይዱ ለሰርቫይቫል ይጠቅማል። ለሰርቫይቫል ይጠቅማል። ሰርቫይቭ ታደርጋለህ። የሆነ ነገር ሰርቫይቭ እንድታደርግ ይረዳሃል። ግን ከዛ በዘለለ ግን ቱ ኮር ሌቭል ግን ትሩ ሰልፍህን ፎልስ ሰልፍ ነው ላይክ በጣም ኢጎ ካለ ኦልዌይስ ምን አለ ፕሬዘንት ሞመንት ላይ መሆን የለም። ወይ ፓስት ላይ ነው ወይ ፊውቸር ላይ ነው ሁሌ ያለው። ምክንያቱም ማይንድ ሁሌም ወንደር ነው የሚያደርገው ኢጎ ካለ። ምክንያቱም ኢጎ ካለ ዲዛይር አለ፣ ሂውጅ የሆነ ዲዛይር አለ። የሆነን ነገር ለማግኘት የሆነን ነገር ፕሮሰስ ለማድረግ ሰዎችን ለመቆጣጠር ዓለምን ለመቆጣጠር ሀብትን ለመቆጣጠር የሆነን ነገር ለማግኘት የሆነ ስም ዝናን ከዝና ጋር መቆራኘት ከሆነ አይደንቲቲ ጋር የመቆራኘት ነገር ስለሚኖር ሁሌም ኢጎ ፕሬዘንት ሞመንት ላይ መሆን አትችልም። ሁሌም ፓስት ላይ ነው ወይም ፊውቸር ላይ ነው። ሁሌም ሰፈሪንግ ውስጥ ነው ኢጎ ካለ ማለት ነው። እና ኢጎ ደግሞ ሞሮፍ በጣም ብዙ ጊዜ በጣም ለትልቅ ለሆነ ጥፋት ምንጭ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ትልቅ የሆነ ጥፋት ምክንያቱም ኢጎ የሌለባቸው ሰዎች ብቻ ቢኖሩ እዚህ ዓለም ላይ ብለህ ብታስበው ላይክ ምንም አይደንቲቲ የለም ማለት ጀስት በቃ ፍሪ ነው የምትሆነው። ፍሎ ነው የምታደርገው። ገባ? ፍሎ ብቻ ነው የምታደርገው አንተ። ለምሳሌ ኃይሌ ደደብ ብሰድብ ያ ኢጎ ካለ በቃ ያ ጂነስ ነኝ የሚለው ነገር ከኋላ ካለ ተቀውጣለህ ቀውጣለሁ የተሰደበኛለሁ ወይ ደግሞ ለብዙ ጊዜ አንተ ውስጥ እንትን ይሆናል። ከዛ ውጪ ግን ኢጎ የሚባለው ነገር ከሌለ ግን ሞር ፍሎ ታደርጋለህ ብዬ አስባለሁና በእርግጥ ሙሉ ለሙሉ ኢጎን ዜሮ ማድረግ ይቻላል? እንዴት ነው? ኢጎን ሙሉ ለሙሉ ዜሮ ማድረግ አይቻልም።
ይቻላል ብዬ እኔ አላስብም። ግን ሞር ኦፍ ካየኸው የመንፈሳዊ ጉዞ ወይም ደግሞ ሃይማኖት ምናምን የሚባሉ ነገር መንፈሳዊ ጉዞ በዋናነት የተቋቋመበት ዓላማ ኢጎን ያው ዜሮ ለማድረግ ነው። ያ ኢጎን ዜሮ ማድረግ ነው። ያ በእርግጥ እኔ ዜሮ የመሆን ፕሮባቢሊቲው ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም ኦልሬዲ ኤግዚስት አላረግም እንደማለት የለውም እንደማለት ነው። ኢጎ የለም ማለት አንድ ሰው የለም ከማለት ጋር እኩል ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አንድ ኤግዚስት የሚያደርግ አካል ወይ ያለ የምንለው የሆነ አካል አይደንቲቲ ያለው ሁሌም ቢሆን ማለት ነው እና ያንን አይደንቲቲ የለኝ ማለት የለውም በቃ እኔ ኤግዚስት አላረግም እንደማለት ነው እና ሙሉ ለሙሉ ዜሮ ማድረግ አይቻልም ባይ ነኝ። እንደዛ ማለት አይቻልም ባይ ነኝ። ግን እንዳልከው አሁን አይደንቲቲ የምንላቸው ይሄ እኔ ነኝ በቃ ብለን የምንሰይማቸው እኔ ዶክተር ነኝ፣ እኔ አስተማሪ ነኝ፣ ወይ እኔ ፓይለት ነኝ፣ እኔ እንደዚህ ነኝ ብለን ወንንቲ ኑቲዮፍ ያም ወይ ወንንቲ ዋንኮቲ ወይ ጀን ወይ የኔ ነው ይሄ ነገር ብለን የምንላቸው ነገሮች እንዳይነካብን አጥር እንሰራለን ነው አይደለ? አሁን ያ የበለጠ ሞር የዓለምን ሁኔታ ወይ ተደርካ ወይ ትት ቤኩምሲ ከ ደበላጋ ፈድፉ ማሎም ደበላጋ ፈድፉ አንደርስታንዲንግን ወዲገላ namni tokko qabu dabalaga fedhufu definitionin ofii qabnu sun definitionin nuti ani akkanadha jennee ofii keenya define goone maqaa keenya sun maqaa keenya keessa ol keeyyenne suni ofii isaatii relax gochaa jiru because nuti wanti barreetu sanadha malee yookaan waan baranne wayiiti malee experience waan irratti qabnu wayiiti sana ta'e malee waan nuti amma jennu kun nuyi jennee inni amma jennu kun እኛ ይሄ ብቻ አይደለንም ኦኬ namni akka gochuu danda'u namni waan nuti qabna jennu sun qabu kan biraas hin jira garuu wanna jiru keessatti doktor jennee gaafa jennu waan nuti qabnu suni waan xiqqoo ta'uu ishee sin agarra jechuudha waan xiqqoo sila namni qabaachuu danda'u yookaan immoo waan jiru keessaa waan xiqqoo nuti qabnu sana ta'uu ishee waan barruufi simply namni attachmentii identity keenya sana faana guutummaa guutuu attachmentii baay'uma carraa oomaa waan biraatiif hin kennine wayii qabna taanaan እንዳልከው አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ለማደግ ጉዳዮች ታነን ማን ወጪውዳፍ አዲስ ነገር ማስከባት አይችልም ከስቲ ነምኒ አይደንቲፋይ ኦፍ ጎዶቹዳ ነምኒ ባዩማ ዋንቴ ወይ ተረታታች አታችመንቲ ቀቡ ወይ ጉዳዮቹዳፍ ባይረከተ ይወካን ጅጅረማ ባይረከሰ ሙንሳ ጅጅረማ ቆጲ እንደው ዋንጅ ወይ እስቲ ቀጥላስቲ ያው እንዳልከው ላይክ ሙሉ ለሙሉ ኢጎን ኢራዲኬት ማድረግ አይቻልም። እኔ ያንተ ሐሳብ ሞር በጣም ፊሎሶፊካል ሆኖብኛል። ምክንያቱም እንዳልከው ኢጎ ሙሉ ለሙሉ ጠፋ ማለት እኔ የምለው ሰልፍ አይኖርም። እኔ ባለው ሰው ደግሞ ከሌለው ላይክ እኔ የለውም ማለት ነው። አዎ ባለቤቱ የለም ማለት ነው። ኢጎ የለም ማለት አሁን አይደንቲቲ ሰማ የሆነ አይደንቲቲ የለም እንደማለት ነውና ምንም አይደንቲቲ የለም ማለት ደግሞ ኤግዚስት አያደርግም። በቃ አንድ የሆነ አይደንቲቲ የሌለው አካል የለም ማለት ነው። ወይ ደግሞ አንድ ኤግዚስት የሚያደርግ ማንኛውም ነገር ወንበር አለ ካልን ለምሳሌ በመኖሩ ብቻ አይደንቲቲ አለው። በቃ አይደንቲቲ ኢኮ ኤግዚስተንስ ጋር እኩል ነው። ባይዘው የሰው ልጅ አይደንቲቲ ነው እንጂ እየጨመረ የሚመጣ የሰው ልጅ ራሱ ሌሎችን ታሪኮች እየፈጠረ ምናምን የሚገነባት የሆነች ማንነት ስላለች ዋን ኢጃር ወይ ቀባ ሚቴ ኦፊዱ ማን እንዳልነማ ኮፍቲ ዋን አዱኛ ኢጃሬ ወይ ቀባ ዋን ተይፈቹ እነዚህ ራሳችንን የፈጠርናቸው ዓለማት ካለን ነገር ላይ እየጨመረን ማለት ነው። ከፊዚካል ኤግዚስተንስ ውጪ በማንነታችን ውስጥ የሚገነቡ ወይ ደግሞ የሚኖሩ ማንነቶች አሉ። ዋና ካማኩኑ አኒ ዶክተር አጀኑ ኩንጀቹ ይወካል በችሎታ ራሳችንን እንገልጻለን ወይ በትምህርት ራሳችንን እንገልጻለን ወይ ደግሞ በሰውነት ራሳችንን እንገልጻለን። አከናከነ ጀኔ ወን ይብስንኩን እኛ የፈጠርነው ዓለም ነው። ሞስት ፕሮባብሊ አሁን አከንዱረ ጅቹ ዳፍ ያለ ተኮ እንዴት እኔ ብዬ የምለው ነገር ሰውነቴ ብቻ አይደለም አይደል? የኔ ሰውነት ብቻ አይደለም እኔ የምለው ነገር ማለት ነው።
አሁን ኃይሌ ደደብ ምናምን ብትለኝ ሰውነቴን አልነካም እኮ ኦልሬዲ ሰውነቴን አልነካኝም ማለት ነው። በፊዚካሊ አልነካኝም፣ ግን እየሰደብከኝ ነው። ማን ነኝ እኔ ሰውነቴ ነኝ ወይስ ስሜ ነኝ ነው? ምንድን ነኝ? ማን ነኝ? የቱ ጋር ነው የሚለውን ነው ማለት ነው። እና የሰው ልጅ ዓለም ላይ ወሪ ኩን ለማን ይጅሩ እኔ የምለው አካል አንድ ሰውነቴንም ይወክላል፣ ሁለት ስሜን ይወክላል። ስሜንና ሰውነቴ አንድ ላይ የያዘ ነገር ነው ማለት ነው እኔ የምለው አካል። ምክንያቱም ከኔ ውጪ ያለ ኃይሌ ከኔ ውጪ ነው፣ ከሰውነቴ ውጪ ነው ማለት ነው። ከሰውነቴ ውጪ ያገኘሁት ማንነት ነው፣ የገነባሁት ማንነት ነው ማለት ነው። እኔ ዶክተር ነኝ ሲል ሰውነቴ ነው እንደ እያልኩ ያለሁት ምን ነው እያልኩ ያለሁት? ችሎታዬን ነው እውቀቴን ሊሆን ይችላል። ሰውነት ግን አይደለም ውበት ራሱ አሁን ኦኬ። እና እሱን ለማለት ፈልጌ ነው እኔ። ኦኬ ሶ እኔ ግን አንድ ጥያቄ የሚሆንብኝ ፓርት አሁን ይሄ ኢጎ የምንለው ነገር አሁን ይሄ ማህበረሰቡ ወይም ደግሞ ራሴ በራሴ ላይ እየጫንኩት የሆነ ቅራቅንቦ ነገር ነው አይደለ? ፎልስ የሆነ ሰልፍ ነው። እና ያንን ነገር ለምሳሌ ሼድ እያደረኩ በሄድኩ ቁጥር የሆነ ፒውር የሆነው ሰልፌ ይመጣል አይደል? ፒውር ሰልፍ የምንለው ወይ ደግሞ ፒውር ኮንሽስነስ የሚባለው ነገር ያ መጨረሻ ላይ የሚቀረው ማንነት ምንድን ነው? ያን አይደንቲቲ ነው ኢጎ ልንለው እንችላለን ወይስ ፒውር ሰልፍ ነው? ምንድነው ዲፈረንሱ በራሱ ምንድነው? ለምሳሌ ሙሉ ለሙሉ ኢጎዬን ሼድ አድርጌ ማገኘው የኔ ሰልፍ እና በኢጎ መካከልና ትሩ ሰልፍ በሚባለው መካከል ያለው አሁን ወይም ደግሞ ሶል የምንለው ማለት ነው። ራሳችንን ከሆነ ነገር ጋር ታች እያደረገን ከሆነ ነገር ጋር እያገናኘን የሆነ ስዕል እንሰራለን፣ ይወካል መልክ እንሰራለን ማለት ነው። ዋን ልጅ ብለህ ቀደም የገለጽከው ማን ነው? አይልሽ አቋረጡ። አዎ አንድ ልጅ አሁን ለምሳሌ ይዛን ልጅ ጀልቀበረቲ እምቤከን ሰልፍ ሴንስ አያውቁም፣ ሰውነታቸውን አያውቁም መጀመሪያ አካባቢ ማለት ነው። አርከሳኒ ጭኒ ነው ፈከኛ ፈጭራ ዮካንሞ አርከ ሰቢታቲን ዋን ሜሻ ወይ አርከ ዋን መቴ ወይ አርከ ቢታቲን ቀበተኒ ሰጅረን አርከ ምርገ ሳኒቲን ኦፈር አኪሱ ወለርካ ይቹላ ከምቱ ከንሳኒ አከተ እምቤከኒ አርኪ ቢታሳኒ አንሳኒ ለውዳፊ አርከ ምርጋቲን ጋፈራ አርኪሰን ኢምቦ አርጊተኒ ቤከኒ ሚያርካ ቢታቲን ቀበቴት ይጆለን አርካ mirgaatiin irra arka gadinniistu asiisin harkifamuu fi imboos harkuma ishee jira noormaalii jechuudha. Akkuma ijoollee jira lamaan iyyuu garuu hin beektu self seensiin qabdu jalqabaaf jechuudha. Qaamni ishee kamtu isa kam akka sirrii hojjetaa jiru jechuudha. Kamtu kan ishee akka ta'e wanni beektu hin jiru. Dhawaata garuu qaama ishee kan adda baasaatii dhufti. Okay? Kan ishee ta'uu fiilii goote jechuudha. Kan ishee ta'uu jalqaba karaan ittiin fiilii isheen gootu inni guddaan ፔይኒዳን ዱኩቢዳን ቆፍ ፊሊጎት የሰውነት ህመም ማለት ነው። ዮካን ዮ ቁንጡጠን ዮካን ዮ ወንቴ ጡቄ ዮካን ወንቴ ዲስኮምፈርት ይወት ደጋሜ ቃምንሽ ጉቤ ማማን ከራሰናን ሰውነቱን ፊል ታጋለች ቃምሽ በርቲ መለም በይቱ ቃምሽ ይጆለን ገረጀልባችሁ ቦዳ ከና አደባሳ ዱፍቴቲ ዳዋት አመስ ማለርገቲ መቃዳ ጋፈ ወሪ ዋሙ መቃም ቤክ መቃሽን ቤክቱ መቃን ኦሬዲ ከነሜፊ namoonni itti yaamu maatiin itti yaamu abalu jedhanii yaamuu danda'u bubbuu babbaa isaa ta'u waanuma ta'e jechuudha. Dhimmi isaa ta'u jedhanii wanni yaaman wayiin jira. Amma maqaa kana dhageesseetu maqaa kana identifaayin gootu jalqabaaf jechuudha. Yeroo tokko intala biyya keenyaa tokkotu jira. Ijoollee intala ishee daa'ima xiqqoo tokko fiddee dhuftee biiroo wannu barsiisuudha yaaduma jechuun guyyaa qidaamee ture. Haga sa'aatii jaati fiddee dhufteetu achama sa'aatii jaha wajjin tuftee fuutee deebuuf jechuudha. Reefu waggaa sadii waan caaltu natti fakkaanne maqaan kee hin dhageesse jechuun afaan barteetti xiqqoo jechuudha. Afaan barteetti xinnumatti no maqaan kee eenyu jedhanii haati maqaan haadhaa Beeteleem beektaa? Beeteleem yetti maqaa haadhaati matti maqaa ishee hin beektu hin beektu waan akkanaa hin hubattu jechuudha. Yeroo ijoollummaa jirtutti maal akka ta'e maqaan kun ishii ta'uu amma fakkeenya maqaan ijoollee sanaa siifan yoo ta'e siifan maqaa ishee hin beektu gara jalqabaatti jechuudha. Siifan hidhanii irra deddeebi'anii gaafa umriin xiqqoo ishee gaafa dabalaa deemu ishee ta'uu
baraa dhufti. Okay? Amma gaa maal ta'a? Wanni existensii jennee yaamnu sun yookaan anummaan isheen jettee yaamtu sun qaama ishee qofa akka ta'e maqaan isheetis ishee bakka bu'aa akka jiru wayii eegite jechuudha. Sana booda istooriiwwan maqaa ishee faana hojjettu wanni maqaa keenya faana wal qabatu hundumtuu maqaa keenya jalatti galmaa dhufa jechuudha. Ani fakkeenyaaf iddoo akkanaatti dhalattee iddoo kanatti guddattee maatii koo abbaan koo Raggaasaa jedhama haati koo Jaalannee jedhamti obboleessi koo Ebeluu jedhama mana barumsaa sittan baradhee jedhee wanni himadhu kun hundumtuu በስሜ ስር ተመዝግቦ ይገኛል ማለት ነው። በእኔ ስም ስር በሰውነቴ ሳይሆን በስሜ ስር ያለ ነገር ነው ይሄ። አማ ኩን የኔ ነገሮች ናቸው። ዋንኮት የቹዳ ወርድ ኩንማ ዋንኮት አማ ዋንኮ ከነ ወረን ጀዴ ከነ akka identity lakkaa'ee akka the true identity kana booda ani barsiisaadha yookaan ani barataadha jedhee yookaan ani waan nama waame kana keessaa waan tokko jedhee attachima identity koo kanarratti qofa limbii taatan akka dura jette kana fakkeenyaaf ani nama waa beeku ta'uu dhiisuu hin danda'a. Namni dadhabee ta'uu naarrabse namni jazbaa ta'uu naarrabse nan haaraa yookaan reacting godha jechuudha yeroo sanatti. Maaliif reacting godhuuf garuu akka dura jette sana ani beekaadha jedhee keessi koo waan beekaa dadhabii miti yookaan nama gowwaa miti yookaan maaloo miti jedhee already jalqaba identify godheera waan ta'eef inni shaadoon suni inni ego jennu sun egaa ይሄ ነው isa kanaan ego jennaan jechuudha. Okay amma ጉዳዩ ቅጥርን የማስጠበቅ ስራ ነው። አማ አንደላ ወይን ይጃረዳ አካ ናምኔ ነቲ ዱፍኔ በኩኒያች አንኮቲ ካነ ነተሰን ደርቢና ከጀቹ ወቹ ዳሪ ወይተን ቶልፈዳ ደላና ኒ ቶልፈደ ሱን ይገሩ አዱኝ አምቅጦ መነ ዱኛ ወበቻ ደሙን ደላንኮ በለቻ ደሙ እኔ የበለጠ ዓለም ኢንዱስትሪ ያረኩ በመጣው ቁጥር ቅጥሬ እየሰፋ ይሄዳል ሰፊ ይሆናል ማለት ብዙዎቹን ማቀፍ ይችላል ማለት ነው። ማቀፍ ይችላል እቹን አከሚ አምኒ ኮኒ ጸልሴ ለትንሹም ለትልቁም ሪቴት የሚያደርግ የሆነ አካለ ለቀቅ ያረገ ይመጣል ማለት ገድ ይሳዱፋ ይችላል ወካን ነምኒ አከስዋን አንጀዴ እኔ ስላሉ እንደዛ አለመሆኔን ስለማቅ በቀኛ ደደብና አንጀዴቱ ነምኒ አንድ ደደቢ ተው ከንታኔ ዋነን በኩፊ ነምነ አከስዋን አንጀዴ አረበን ፈካቱ አማይቹ ኦኬ ኦር ቲዚኮ ተውስ ሞነ ደንዳ ቢኮዝ አዱኛር ዋን በላቱ ጅራ ወኒ ቤከሙ ቀቡ ዋን በላ ጅሩ ከሳኒ ገር ዋን ጥቁም ቤካ ሶ ደደብ ዋን ሆነ እንጀራ ማረኮ ቀበስ ይቹን ነዳ ዲስ አንደርስታንዲንግ ዳማ ኩንጀቹ ቅጥርን ማስፋት ነው ዮካን ደላ ከነ በልሱ አከነሞን ባየን ከይሰ ገለንቴቹ ነሙን ባየን ጀቹን ያሪ ነሞዳ ባየ ከከይሰ ገሉቴቹ አረብሶኒስ ገመተኮ ሞስት ፕሮባብሊ ወኒ amma dhumaatti dhoowwin wayin jira amma tolen jenne wayi jechuudha. Fakkeenyaaf amma አንድ ሰው እኔ ፍቅረኛዬ ጋር ለምሳሌ ተቃቅፌ እየሄድኩ ወይ ደግሞ akkanuma harka wal qabannee too karaarra deemnu fakkeenyaaf otoo irri wayii intala na biratti tuquu qajeelle yookaan waa ሽፍደት ነገር ቢፈልግ አሁን ዝም እላለሁ እንዴ? ነንጨልጫ ነገውም አፍንጫው ነው ቦክስ የሚለው ዶዱፌ ዱብሱ ባዴን ተለ ነገረት ተቹላ ኦኬ አሁን ይሄ ነው በቃ ዋንኮ ነጀላ ቱቅጤ ይቻል እንጅራችሁ ዋንኮ ነጀላ ቱቅጤ ይቻል እንጅራ ይሄ ወኔ አከናሁን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቅጥርን ማስጠበቅ ግዴታ ነው ይኖራል ወነ አከናከና ጎቹ አከነት ዶው ጀቹ አመተ ኦፍራ ዶው ወይ ወኔ ከኛ አከንቱ ቀምነ ዶው ወይ ቹዳ ሶ ወኔ ኑቲ በርባችኔ ወሬ ኑቲ ኢሱ ኑራ ጅራት ኮመጀዱት ተይ sababa ego keenyaati wanni nuti dallaa bal'aa kan qabaanne wanni nu godhu akka jalqaba hidhesina jechuudha. Wanni kallattii biraatiin yoo ilaalle dhugaa ta'u fakkeenya daddabni naan jedhee karaa tokkoon daddabni because ani waan baay'een beeku wanni addunyaa beekumsa addunyaarra jiru keessaan waan xiqqoodha wanni nani beeku okay so daddabe miira Austraaliyaa ligatsa jira jechuu danda'a. Karaa tokko immoo yoo gaa nama egoistikii wayyoon ta'e immoo እንዲህ ደሬዶ እንደገና ፍልችላለሁ አከሰና አከጀቹ ወይዲ አከሲኒ እንጀዳ አይ ቲንክ ሌል አርጌ ከሆነ አላቀም አከም ኢፕሴሞ ዘዱት ንብስን ይላል
ወይ አሪፍ ነው። በደንብ ነው ኤክስፕሌን ያደረግከው። አክቹሊ ቅድም እንዳልከው አብረሃት እየሄድክ አሁን የሆነ ቢናገራት ግዴታ ነው ለአንተ ኢጎ ብቻ ሳይሆን ለእሷ ኢጎን ብላ አንተ እንዴት ትሟሟታለህ በቃ እና እዚህ ላይ ይሄን አሁን ማስቀረት እንችላለን። ይሄ አሁን በቃ አይ በቃ ምን እኮ በቃ መብቱ ነው ዮካኒ እየሄደን ነው በቃ ቢያናግራት ምን ችግር አለ ማለት አንችልም። አሁን ይሄንን እንደዛ እናደርግ ማለት አናረግም፣ ግን ስታየውን ሪያሊቲው ግን ቢያናግራት ምን ችግር አለው? በቃ ከፈለገች ኧረ አልሰማም ገብተዋላ ቅጥሩን እንትን ስትለው ነው በቃ ይሄ ላይክ ቅጥሩን በጣም ስታሰፋው ስታንቦረቅቀው ማለት ነው። በቃ ማለት ካሳመናት ይውሰዳት። መቼ ዞሮ ላይክ ምንድነው እንደዚህ ተፋልም ያላስቀራትም እኔ ብለህ ታስብ ትችላለህ ማለት ነው። አሁን ምን እንደሆነ ታውቃለህ? በሌላ መልኩ እኮ ሊጀነጅናት ይችላል። የሮ ብራይቹዳ ማን ገሮ ካራረት ኦቶ ወጅን እንደሙ አከሲን ጎዲ ማለ ኳንታ ከብረ ለምሳሌ ሌላ ጊዜ ጀንጅኗት ከኔ ጋር አይደለም እኔ ያለው ስልኳን መቀበል አይችልም። ስቲል የሆነ ቦታ ችግር የለውም። ምን መሰለህ በሌላ ጊዜ ከጀነጀናት እዛው እኔ ፊት ቢቀበላትም ለዛው ሞር ይሻለኛል። ገባ? ኧረ አልሰማም ብለህ ስለዚህ አሁን ቅጥር ማስፋት ያልከው እኮ ይሄ ነው። አሁን በጣም ስታሰፋው ምን የሚፈጠረው በቃ ቺክኑ ለማንም ይጀነጭናታል አብራት እየሄድክ ማለት ነው። የሰርቫይቫል ጉዳይ ነው። kun absini yeroo sanatti fudhatan yookaan aariidhaan yookaan miiraan murteessan immoo eegoo isa baratamaa kanadha. Kuni amma kuni ኢጎ ነው ኖርማሊ ኢጎ ነው ሪል ነው ማለት አንችልም። ገሩ ኢጎ ሲወጣ ወር ኢጎ akka kanaa kana መካድ አንችልም ነው የኔ ፖዚሽን። ዋና kana dhiisuu hin dandeenyu dubara wajjin hin deemtu yoonni dhufeenarraa fudhachuudha achumatti janajjanuu eegale hin dhaga'u hin dhiisu achumattanii waan an godhe godha malee jechuudha. Kana waan akkanaa kana rijeektii gochuu hin dandeenyu hin jiraate. Miira sin dabalata ka aarii sin dabalata. Of course yaa innumtuu iigoo numtuu mataan isaa gartokkeedhaan simmeet ነው gara caalu jechuu dandeenya malee miira gara miiraatti caalaa numaayyuu jechuudha. Aakti ኢጎ keenya እንጎል ባየንሳ ንዴቱ በራሱ ያ ስሜቱ በራሱ ከኔነት ነው የሚመጣው። በትክክል የኔ ነገር ነው አይተንካ። አዎ ማስቀረት ይቻላል እና ሃይማኖት ራሱ የተቋቋመው በዚህ ነው ብሎ ነበር ያሳለቀልን አይደል? አመንታል ማከፈቱሞ ገገሰቶኒ አመንታ ሰነ keessa jiran immoo maqaa adda addaa waliif kennu. So hambisuudhaaf uumame jedhamaare. Ichi ጥሩ ነገር እናት አሁን ከኛ ፓስተር yeroo jedhamu ቄስ ሼክ ምናምን አይደንቲቲ ነው በስራቸው እዛ ውስጥ በሚያስከፍት waan hojjetamanii waamamu. Faarfataalee yoo ta'e faarfataa galuu jedhamee hojiin isaa duroo waamamee maqaan isaa maatiin kennee itti waamamu. Namoonni achi keessa jiran yeroo aaran fa'aa yookaan immoo namoonni tajaajilamtoonni uummanni isaan jalatti bulan yoo paaster ebaluu jetta malee yeroo itti sittaaran fa'aa ni jira. So maqicha keessatti siin jira. Akkamitti dhiisisuudhaaf hundee jechaa hin jiru. አዎ የኔ ሀሳብ ምን መሰለሽ፣ አሁን ፕራክቲካሊ የሚደረገውን ነገር ሳይሆን በቃ ስፒሪቹዋሊቲ ማለት ላይ መንፈሳዊነት ሃይማኖት ውስጥ አሁን ያለው ሳይሆን ሪል የሆነው ነገር መጀመሪያ ራስን ዝቅ ማድረግ ነው። ሃይማኖት ኢየሱስ ክርስቶስ በቀኛ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀኛ ለቹ ያ ራስን ዝቅ ማድረግ ነው።
ሲሰድቡም ሊሆን ይችላል። ላይክ ራስ ያው እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ራስንም እስከ መስጠት ድረስ ምንድነው ኪሊንግ ዩር ኢጎ ማለት ነው። ኢጎ ዴዝ የሚባለው አሁን ምንድነው? ወኒ ከኢየሱስ ክርስቶስ መነጽር የምናይ ከሆነ ፈገኛ ፊ አሁን እሱ ሙሉ ለሙሉ ሰውነቱን ማለት ማንነቱን ገሎ ነው አካባቢ ዋን ቀቡ ዋን ኮቲ ዋን ጅሩ ሁንዱማ ትቶ ነው እርግፍ አድርጎ ትቶ ነው ማረጉን ትቶ ነው እግዚአብሔርነቱን ትቶ ነው ጀና ይችላል። አሁን እሱ የሆነውን ነገር በራሱ ብትሄዳውን ያሉ ጥቅሶችን ስታያቸው ላይክ እንደ ጻል ልጅ ካልሆንክ መንግስተ ሰማያትን አትወርስም፣ ላይክ ወይም ደግሞ ራሳችሁን ዝቅ ዝቅ አድርጉ። በጣም ብዙ አይነት ኮቴሽኖች አሉና እነሱን ስታያቸው የስፒሪቹዋሊቲ ትክክለኛው አስተምሮ እሱ ነው። ግን አሁን ሲፈን እንዳለችው ሪያሊቲው አሁን ግን እየሄደ ያለው ግን በጣም ከባድ ነው እንዳለችው በጣም አይደንቲቲ ለዞን ሂውጅ ኢጎ ያለው አሁን ላይ ሃይማኖት ቤቶች ውስጥ ነው። በትክክል አዎ የነሱ እኔ እውቀት ማለት ነው ብዬ ነው የምለው። ማለት አካ ኬኛም አንድ ራጂ ደነምኒ ኦፊንጀል ወይ ዮካን ሞኒ ፈርፈታ ደነምነ ኦፊንጀል ወይ ማና አንታኪ ሰነምኒ ጅሩ ወይቱዳ ከስሙ ጋር የሰራው የሆነች ሽፍደት አለች። የሆነ የምታምር በቃ ነምኒ አከነቲ አውቶና ቤኬ ፋርፋታው ጋፈነ ቤኬ ነምኒ ከበጅኔ ነምኒ ናፍቀቡ ኦላቲ መንደረቲ በቃ ከድጉ አርኬን ጉልካ ፓስተሪ በቃ ዋን በቃ ኦሉት በቃ በነ ዱጉት ያጀኑ በቃ ማልጎ ዱዱ መጡ የሆነ የሚያገኘው ክብሮት አለ። በዛ ስም ስር ዘማሪ ነው በሚል ስም ስር ማለት ነው። ኦኬ መቃሰነ ጀለቲ ከበጃ ገር ወይ ቀባ ኦኬ ከበጀ ሰናፊ ይሟማል ከበጀ ሰን ኤክሲሱ በርባዳ ጋመላ ዋን ኮቴ ዋን ቀበቴ ጅሩ ፍቹ ኦኬ ሶ እኔ ነሞኒ አከሲሱኒ ገመት ኮኒ ዳቡን በርባደነ ከጀኒ ከበጀ ሰነ ዳቡን በርባኔፍ መቃሳኒ ኤክሲሱ ድረጅራታ መቃሳኒ ድርቀመ ኤክስ ኢንትሩ ድረጅራታ ከለቲ አምታቲን ገሩ ይወላለ አስ በርባቺሳ ዩሚቲ መቃሳኒ ኤክሱን በርባቺሳ ሚቲ እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቁማ ሳቱ ዲሴቱ ሁሉንም ነገር ትቶ ነው ወደ ምድር የመጣው። ኦኬ ሶ ተደርካ ሰነቲ ስላ ኦቶቴ መቃሳኒ ዲፎቶን ተይን ጎቸሳኒ ዲፍ አመነሞ ተውት ረጆ ኦቶ ጀቱ መቃሰና ኤክሲሱ ዳፊ እንትን ይሉ ካና ኢጎ ይችላል ሸነዳቹ ለዋን ብራቲ መቃ ዋን ስላ ጎቹኑ ረጅራቱ ሰነ አላ መቃ ፈጋፍ ቻልቺስ ቢኮዝ መቃ ሰነ ጀለቲ ዋን አርገኑቱ ጅራ ሐዋሳ ራ ዋን አርገኑ ጅራ ዋን ተይል ከበኒ ኑቲ ሐዋሳ ራ አርገኑ ወይ እንጅርት ዋን ተይል ሼ ባና ኡልፍንን ያርገኑ ወይ እንጅርት ዋን ተይል ሼ ዳቡን ፌኑ ገሩ ምጪ ዋን ከበጀ ከዲ ከበጀ ዋቃቱ ወገርሲሱ ደምቲ ሬስላ እንደዛ ነው ጉዳዩ ከሰነንጎ ኢጎቹን ይከነዳካ ወኔ ዋን ኮቲ የኔ ወኒ ቀበኔ ወይ ዱጉማ ዳንበር ዋን ኬኛ ሚቲ ሲላ ዋን ኬኛ ታውን ረንጅሩ ቱሬ ፋርፈና ኑቲ ፋርፈዳ ጡን ኬኛ ኦፊ ኬኛ ኔቶን ተይን ዋቃፍ ኔት ሲላን ታውን ረጅ ኑቲ ገሩ አንኬኛ ኔ ፍረን ትጀራቹ አከሰነቲ ጋፈተው ኢጎሽን ጀነሱን ተኑማ አይቹ እና እንደዛ ነው እኔ የምለው አሲ ወርሲፈን ና ታኤ ጀስት ገሩ ኦፊ ኬኛ እርሱ እንደኛ ነጥፋካል እንጂ ያው ጉቱማ ተማምሲዝ እንደተባም ታከይ ይፈቱን ቀዋ ታከይ ኮርስ ነው ጫላ ያው ኮቶክ ኦፊ በከቶች እንደኛ ሸከኛ ማ በካ ያለለክ ይረትሉን ቀዋየት ሰኒት ሲጫሉ ደንዳ ሁንታው ወንባዬ ባውሪ ባዬ ዋንደ በካ አዎ አልተማም ያ በከማ ኮድራጀት ዋንም ቤኩ ቀው ባዬ ነሐራ አናሁ ወላላ ሰው እንዳጅት እሱ ከነንዴስ ሆማ ኬት መሌ ሙስሊም አበታው ካንሙ ማይጣማ መስፈርት የተቀመጠለት መስፈርት ሊኖር ይችላል ለማሳነስ ወይ ለመቀነስ ወይም ደግሞ እንዳለ ለማጥፋት
ነው እኔ ደስ ብሎኛል። እሺ በጣም ጥሩ። አሴ namoonni seenuu dandeessu harka baasaa waan nama fakkaatu sana yoo dubban oonii isinii godha spiikii keessanii seenaa marii keenyatti makama malee. Gama. Nagama. Nagaa oltanii. Noorattam. Ani amma eegoon kun wanni harkaa wallaa jiru. Amma isa akka eenyummaa lammaffaatti eenyummaa namoonni namaa kennan yookiin uumamaan argannu kana isaan makaa ilmaa isa selvis jedhu tokko fayyidaa My seven service inni of course inni persona waan ta'uu danda'u natti fakkaata ego jedha jechuun namoota fuulduratti abbaa ta'e fuulduratti gaafa ta'e dhiyaattu eenyummaa biraa qaba. Inni tokko immoo inni waan akka persona sana ta'uu danda'a. Ego mana keessatti waan jirtan deebi'aadha. የሰልፊሽነት መነሻ ራሱ ኢጎ ሊሆን ይችላል ወይ ነው? የሰልፊሽነት መነሻ ኢጎ ተብሎ እንዳይታ ያ በአንድ በኩል ኦፍ ኮርስ ኢጎ ነው ማለት ነምኒ ሰልፊሽኒ ኑጋም ገርቶኬዳኒ akka lama selfishiin kun definitionii irratti namni yeroo baay'ee wal fuudhanatti fakkaata. Otoo nama biraa faayidaa nama biraa nama biraa otoo ilaalcha keessa hin gashiin yookaan miidhamaa fi maaloo nama biraa otoo ilaalcha keessa hin gashiin waan hundumtuu anaaf akka ta'u yaadu ankooti jedhanii nama hundumarraayyuu waan argan fudhachuu wayi. Amma kuni selfish inni jennu suni akkasitti yoo define goone sirrii natti fakkaata yaa. Garuu wannichi sun amma egoodha ol iyyuudha most probably selfishiin kun ofiisaa definition yoo qabaate iyyuu ka'umsa ta'uu danda'a egoon mataansa. Wanni naa ta'aadha amma wanni hundumtuu kiyyaa waan kootii kunis waan kootii sunis waan kootii sunis waan kootii jedhanii waan jiru kana attachmentii addaa qabaachuu jechuudha. Attachmentii addaa godhachuu kuni waan kootii kanaafuu as kenni akka jechuu wayii jechuudha. Kabaja as kenni akka jechuu wayii, qarshii as kenni akka jechuu wayii jechuudha. Wanni kun hundumtuu waan kootii waan koo sana eegsisuudhaaf ammoo yehoon step made akka jechuu wayii jechuudha. Waan ta'e wayii deemu amma ta'e wayii namatti darbuu akka jechuuti gaa namatti darbuu gaa sana most probably selfish maanninnatii yookaan eenyummaa sanaa fi karaa banuu danda'a jedhee yaada. Asii maal jettaati? አይ ቲንክ ሰልፊሽነት በጣም የበዛ ወደ ናርሲስቲክ ቢሄቪየር አይነት ነው ይሄዳል። ግን በቃ ሶርሱ ግን ኢጎ ነው። ምክንያቱም ኢጎ እኔነት ነው አይደል? ዞሮ በቃ እኔነት ስለሆነ ሰልፊሽነትም ደግሞ ሰልፊሽም እኔነት ነው። ያ አዎ እኔነት ነው። በጣም ኢንፍሌትድ ኢጎ ወደ ሰልፊሽነት ይወስዳል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በጣም ሃየር ኢጎ ያለባቸው ሰዎች በጣም ሴንተር ኦፍ አቴንሽን መሆን ይፈልጋሉ እና ያንን ደግሞ የፈለጉትን ነገር ለማድረግ ደግሞ በጣም ምንም ነገር ከማድረግ አይመለሱም። ያ አዎ አሁን እንደውም ኔጌቲቭሊ የሚነሳበት ኢጎ ትልቁ አሁን እኔ ሞስት ፕሮባብሊ ኔጌቲቭ ነው ብዬ አላስብም። ሙሉ ኔጌቲቭ ነው አልልም፣ አስፈላጊ ነው እምላለሁ። ገርቶኬዳን በርባቸን ጀዳ ምክንያቱም እኔ ፍቅረኛዬን ሴቭ ማድረግ አለብኝ ነው የምለው። ከዛ ውጪ ግን ገረ ኔጌቲቭ ሳይዲ ሳቲን አሞብሩ እንዴት ነው የሚሆነው? አማ የማንነት ያረጃል አይደል? የማንነት እርጅና ይገርማል። ሰው በየጊዜው የማንነት እርጅና ኢንዱሎ ማንነት ያመቃብ ነው ይጀርኩኝ ጀቹዳ ኤኙማን ይጀሞ ዋን አማ ሰደርካ ደንዴቲን ሳተው ሰደርካ beekumsaatiin haa ta'u sadarkaa maaliitiin ijaarree
ana ibsa wanni jennee wanni nuti qabnu waan keenya waan ta'e hundumaa jechuudha. Qaama keenya dabalatee wannoonni keenya jennee ijaarranne kun yaara jaallu yeroo hundumayyuu wannoon suni asfallaagii laa yoomuu jedhu bakka barbaachisoo ta'uu ibsuu danda'u. Yeroo wayiitti barbaachisaa ta'u yeroo wayiitiin booda garuu barbaachisan addunyaan of isheetii cheenjii jirti waan ta'eef jijjiiramarra jirti waan ta'eef yeroo hundumaa eenyummaan nuti har'a qabnu kuni wanni baay'ee nuti har'a keenya kuni sankooti jennee qabnu kuni dullooma. Sarvaayiv gochuu hin danda'u addunyaa jijjiiramaa jirtu keessatti sarvaayiv gochuu waan hin dandeenyeef ofiisaa haaromsuutu irra jira. Okay? እንደ አዲስ መወለድ አለበት ማለት ነው። ከአዲስ ማንነት ውስጥ እንደ አዲስ ፈልፍሎ ማውጣት አለበት የራሱ ማንነት ሰው ማለት ነው። ከአዲሱ ዓለም ጋር በሚስማማ መልክ ማለት ነው። ኢጎይዝም ጀደንሱን አኒ እንደዚህ ብዬ ነው የምተረጉማት። ይሄ የማንነት እርጅና ማለት ነው። ማንነት ያረጃል። ያ ያረጀው ማንነት አልፈልግም ብለህ መጣል ማውለቅ ማለት ነው። አውልቀ አዲሱ የሰውነት ካባ መልበስ መቻል akka jechuu wayii jechuudha. Igoodizim ይላል ኦር ያንን ማድረግ ከቻለ ነምጭ ማልታ ይሰቃያል። በቃ ኢጎ ይጫወትበታል akka jechuudha. እሱ የሚያውቀው አለኝ ብሎ የሚያስበው ቀባ ከነቱ ከንኮት ጀሬ ወንን ቀቡ ከሆነ ጊዜ በኋላ አርጅቷል። በቃ የለም አሁን ያ መሆኑ ቀርቷል። ያ ክብር አይሰጠውም ማለት ነው። ፈቀኛ ፊ namoonni tokko wattaaddara baru ሰዎችን naannoo keessatti jiran namni wattaaddara dargii fa'aa jechuudha. Wattaaddara dargii tan ture namni jedhanii namoonni baay'ee intini addaa argachuu barbaadan soosaayitii keessatti jechuudha. Okay? Yookaan immoo waan ta'e wayii eenyummaa kana dura qaban wayii filoota kana dura qaban wayii dandeettii kana dura qaban wayii yaamatii namoonni umrii isaanii gubanii jiranii yeroo baay'ee andura akkanan ture bara akkan godhaa ture nama akkanan ture jaba akkanan ture jedhanii ofii ራሳቸውን እንደዛ አይደንቲፋይ ያደርጋሉ ማለት ነው። እና ያልፋል ያ ማንነት ኦልሬዲ ያልፋል። አማ ሐዋሳማ ከነ keessatti ብዙም ክብር የሌላቸው ብዙም ቦታ የማይሰጣቸው ችሎታዎች ያረጁ ችሎታዎች አሉ። ናሞኒ ተና አብሰኒ ማንነታቸውን እንደ አዲስ ከአዲሱ ዓለም ጋር መስራት ያልቻሉ አቀናይቶ መስራት ያልቻሉ ሰዎች እሺ ዱር ቀበንሰነ ፋርሳት እሺ ዱር ቀበደንዴ ከንዱር ቀበንሰነ ይችላል። እኔ እኮ እንደዚህ ነበርኩ ሰዓት ላስኩ አስተማሪ ነበርኩ ምናምን ሊል ይችላል። አስተማሪነቱ ግን ለዚህ ትውልድ የሆነ አስተማሪ መሆኑ አጅቷል ማለት ነው። ኦኬ ያረጀ ነገር ነው። ያረጀ ማንነት ነው። ሰነ እንዲጉታናን ኢጎ ነው የሚጫወትበት ማለት ነው። አከ እንዲግኔፊስ ደግሞ እንደገና አዲስ ማንነት ገንብቼ ራሴን ከአዲሱ ሰውነት ጋር ከአዲሱ የጋራ ሰውነት ጋር ማስተዋወቅ ይችላል ወይ የሚለው ጥያቄ ለሚሆንበት ኢኑምቱ መዳንሳ ይችላል። ከነቦዳ አከስጎቹ እንደው ወደ ይያደ ኦኬ ከነቦዳ አኒ ዋን ኢንሶዳ ተባለ የሙሪ ኬኛ ፋፋቺ ጥቆ ሲቃ ደሙ ኦልሞስት ሲግኔራ ኢሶዳና ዋቴቴ ጎቹ ዋን ሃራ ጎቹ ንያደ ኢንሶዳና ቢኮዝ ማሊፍ ሶዳና አማ ከነቦዳ eenyummaa haaraa ijaaruudhaaf yeroo hin arganne yeroo hin qabnaayi jennee yaaddoon sun keessa waan jiruufu fuula duratti eenyummaa haaraa ijaarree addunyaa haaraa dhufaa jiru faana wal baruu kan nu dhoowwu sodaa akkasitti nu keessa jiru sanadha jechuudha gartokkeedhaan. So ይሄ ኢጎዴዝም የምላትኔ እቺ ናት ማለት ነው። አንድ ቅጥርን ማስፋት ነው። ዱራ ከጀሰነ ደላው ፊ ደላሁ በናው ፊ በልፈቸው ይችላል። ደላኑ በና ከኛም በለቻ ደሙ ባጀወይ አይደንቲቲ ኑት ሲሰቲ ዋመሙ ቀብን ከናና ዋመማኒ ከነ ጀኔ ኦፊ ከኛ ነመቴ ነው ፊም ኑሱኒ ዮካን ነምነ ከኑ ቤኩ በርባን ኑሱኒ ይችላል። ነምነ ከኑ ቤኩ በርባን ኑሱን ማታ አኒ ከነቆፋ ከነዳን ዮካን ከነቆፋ ታውና ከነረንጅር ዮካን ሞ wanni kana wal ta'uu danda'amu waan baay'ee akka jiru waan hubannuufu salphumatti intini ke dallaa keenya bal'inni namoota hambisuu dandeenya jechuudha. Ifaa clear yoonni ifan ta'inne bifa gaaffiinis haa ta'u yaada nu dabalaati itti deemna.
Oh, Neetworkii na baasee ture. okay. Akka sadarkaa nama dhuunfaa bira gaafa dabarsinu garuu ego izanii minsu waanuma sirrii akka ammas jettan kanatti. Gartokkeedhaan hin Jechuun amma rakkinumti addunyaa kanaayyuu gara ego sanatti deebi'a. Maarree waraanni maal inni kana? Sunnaaf mala ji'opolitiksiinis maaltu daangaa baafanii jechuun wanni kun hundi bu'aan waanuma egoon kun nutti fidedha jechuudha akkas taana. Waraanni sameen xoolinnatiin nuti bara darbee waggaa achaaltu dabarsine kuni badi egoon waan biraan qabu jechuun yeroo sana jarri sunii የኢትዮጵያ ወታደሮች ገደሉ ሄደኒ nutti himaniiru akkasumayyuu namni silaasna booda sababa igootiin dhume suni otoo wannichi achitti ajjeesaniiru miti nama dhibba isaa ta'u nama wataaddaroota muraasa achitti du'an sana otoo dhiisuu dandeenye irra ta'ee barri shini sun hin dhufu ture nama kuma dhibba meeqa fudhatee hin badu ture jechuudha. Garuu dhiisuu hin dandeenyu kan kana kun amma igoodha otoo hafee rakkoon qabu ture jechuun waanuma ammas maqaa inni nu jedhuun isammatti miidhamne kana caala silaa miidhamnu ture. Wanni warri baay'een baay'ee ammas taanaan waraana keessa jirra miti igoodha waan biraatiin itti barra. So wanni asaalootti kun irraa beekumsa gadi bu'aa wayii jedhee jalqabe sila yoo warra deemtan noo yoo dogoggoruu baadde jechicha qaalba qaalii yoo yaadachuu baaddeyyuu qoratamuu mataan isaayyuu gadi bu'aa wayiiti akka jechuu wayii tokko kaase. Beekumsi waa'ee igoo irratti ተጽዕኖ የሚፈጥር ከሆነ ታዲያ ይህ ካልተጠና ምን ይጠናል ነው። እኔ ደግሞ በቂ የሆነ እውቀት ላይ ራሱ ያልተመሰረተ ነገር ነው። ሎጂካሊ በጣም ዊክ ነው። ሎጂክ የለውም። ኢቭን በጣም ደካማ ነው ሎጂኩ። እውቀቱ ላይክ ኢቭን ትንሽ ሆነ። ቅድም ለምሳሌ ጦርነቱ ላይ እንዳልከው ማለት ነው ሌላ ኦልተርኔቲቭ ሀሳብ እንኳን መኖሩን ማሰብ አይፈልጉም። በጣም ኢጎ ያለባቸው ሰዎች ኦኬ ማለት በቃ ኢቭን ሎጂካሊ ራሱ ወረደ ነው። በኖሌጅ ሌቭል ራሱ የወረደ ነው እኔ ብዬ አስባለሁ። እንትን ነው ሰዎች አውቆም እኛም ብቻ ኢጎይዝም አከኑ nama intii taanu kan nu gochuu faa danda'u miti amma lola faarratti intinii isaan beeku jiru riizaaltii isaa yeroo baay'ee hin beeku akka araaraman akka maal ta'u hin beeku. Yeroo kanatti amma isaantiyyuu ኢጎይዝሚidhaan intii ta'e otoo hin taane nutu ኢጎይዝሚidhaan dhiibame miti re. Eenyaaf meesirritti እነሱ ያውቃሉ። አሁን የጦርነት መጨረሻው እርቅ ነው ወደ ፖለቲካ ግን በሆነ ሰው በላይነት ነው ማድረግ ያለበት። አባንተ ያው ዊነር ይኖራል እኮ ውስጥ አዋቂነት አማ በሰሜን ጦርነት ላይ ኢትዮጵያ ወይ እኔ ጠይቀኛለሁ አጀጃም ድሮ ኢትዮጵያ ወይ ወጤ በቃ አሁን በቃ እዛ ጌቾኑ ከጅራ ከብት ሞታ ጌቾኑ ዲዳባር ቤተን ያ ወንጭ ጋር እንዳልከው ማለት እንዴ ወይ መረጥ ተቃራራ ምንም ቤኩ ገሩ ለማንሱ አራሪ ሱን ተው ካን ቀቡ ኑቲ ኦል ሞኔ ተው ቀባ አከ ጀሉት ያዱ ኑቲ ሞነቱ ሞዋ ቱ ኦዳራ ቤኩምስ ሳ ሎጂክ ይረት ካን አባቴ ማል ካን ተዋዳ ቡመሌ ዋን ኢጎን ኩን ሚረ ኬኛ ዋን ተይ ኑይ ተወቹ ደንደው ቀም ኒኑ ተወቹራ ሚዲ ያ እዛነ ጥሩ ነው ነቲ ተሌላ ናገሌራ አብጁና አንገለ
Video sana dhaggeeffatta irra deebitee himtu. Namoonni seenuu dandeessu waan nama fakkaatu sana tuqaati. Spiikariyoon isinii godha. ኢጎ እንደሚገል ታውቃለህ አይደል? ኢጎ እንደሚገል ታውቃለህ? Araab daadhaan mee ibsime. ያፍናል፣ አያስተነፍስም አንዳንዴ። የስ በቃ ዴፊኒትሊ ባለው በቃ እንደዛ ይገላል። ምን እስከ ማለት እስከ መግደል ድረስ ሊያደርስ ይችላል። ጦርነት ይደጋ ለዛ ብለህ ለሆነ እንትን ብለህ ትሞታለህ፣ ለዛ ብለህ ትሞታለህ። አዎ ለዛ ብለህ እንደ ካርቶኒ መጽሐፍ ላይ አይ ቲንክ ኒው አርዝ ላይ አንድ ሴት ካራክተር አለች። ካወቃት የሆነ አስተማሪ ናት፣ ከሱ ጋር ስታስተምር የነበረችዋ ማለት ነው። ኦኬ እና በጣም ጂኦለሪ የሚያማምር ጂኦለሪ አላት። እና ያንን ጂኦለሪ በጣም ትወደዋለች እና እየታመመች እንኳን ላይክ ስለሱ ነው ከዛ ነገር በቃ ስለዛ ነው። እና ሰራተኛዋ ስትነካባት ከነ ህመሟ ሁላ ትነሳ ነበር። እና ላይክ መጨረሻ ላይ ግን ልትሞት ስትል ትጸጸታለች ምናምን በጣም ማለት እንትን ያልኩለት ነገር ማለት ይሄን ሁላ አታችመንት የፈጠርኩት ለዚህ ነው ወይ ምናምን ትላለች። ያ አዎ ሞታ ለምትጠፋ ወይ ትታው ለምትሄድ በቃ አንዳንድ ሰዎች ኢጎ በጣም ሊገርምህ ይችላል ከሆነ ነገር ጋር ያላቸው አይደንቲቲ ክብር ከሚሉት ነገር ጋር ይገደላል። ለምሳሌ ልጄ በጣም ለምሳሌ አንዳንድ ቤተሰብ ካየው ወይ ልጁ ተወልድና በሆነ አጋጣሚ ማለት ከዛ በኋላ ክብሬ ተነካ ብሎ ለአመታት ምናምን ከቤቱ ሳይወጣ ምናምን ጎረቤቱ ጋር ሳይታይ አዎ እንግዲህ አስበው፣ እሱ አይደለም የወለደው ልጁ ነው የወለደችው አይደል? አመጣ እሱ ግን አመታት በቃ ሊሰቃይ ይችላል ምናምን። ያው እንግዲህ ተነካ ነው እንግዲህ ይኔ ነው ብሎ ያስበው ነገር ተነክቶብኛል ባይ ነው እንደዛ የሚያደርገው እንደዛ አይነት እንትኖች ማለት ነው። ያው በቃ ሪስፔክት የምደረገው እኔ በቃ ላይክ ሪስፔክቴን ማጣለው ማለት ያ ነገር ስለሆነ በሰው ፊት ከበሬታን አጣለው ጀዳ ያንን ማጣት አይፈልግም። በዛ ምክንያት ግን በዛ እሱ ከበሬታ ለው ባስቀመጠው ወካን ከበጀናዋ ሰራር ገዱና በዴ ዋያ ደፍ ወካን ከበጀ ወንኒ እዛ ጋር ያስቀመጠው ነገር አለ። በዛ ምክንያት ግን እየተጎዳ ያለው አካል አለ ነው። አይደል? አርካባሳሜ ወሪ ራቲስ ወሪ ብላ አርካባሳሜ ያዳ ከኑ እንደኝ ሌላ ምናልባት አሲ ብናወራበት ብዬ የምለው ከኢጎ ዴይዝ በኋላ የሚመጣው የሆነ አዲስ ማንነት አከነ በተጀቻቲ ዱርቱን እኔ ካረጀ ማንነት ውስጥ እንደ አዲስ መውጣት እንደ አዲስ መሰራት የሚለው ከዛ በኋላ ያለው somehow enlightenment የሚመስል ነገር አካ ዋኒ አያንቱማ አርገቱ ወይት ነምኒ ነርገታ ይደመ ያደም ወይት ቹራ ወኖታ ባዬ ሰበበ ነማቲፍ ዮካን ነምኒ ማላን ጅራዳፍ yoon akkana godhe namni maal naan jedha yoo akkanaan jedhan namni maal naan jedha jennee sababa yaadnu kanaaf wanni baay'ee irraa of dhoowwina jechuun baawundariidhaan of naannessinee taasisinii sidallaa ijaarree asinis dallaa ofitti ijaarreetu akka barbaadamutti akka qaamni keenya deemuu danda'utti of gadi hin dhiisnu jechuudha. Addunyaa faana intartiin goonu akka barbaadamutti garuu sadarkaa ego days yookaan dark night of the soul warri achirra geenye irra jedhanii yookaan gaan most probably
sana booda waan enlightenment fakku wayitu mudata jedhameetu yaadama. ያው ከዓለም ጋር በነፃ ሆኖ መጫወት ይችላሉ። ፍሪ ታኒ አዱኛ ፋና ወሊ ገሉ ደንደው ዋን ሃራን ኢሳን እንዲቡ ዋን ሃራ አክሴት ቱን ኢሳን እንዲቡ በቹ አፍቆፕ ላይ ሮንዱማይ አነቱ ቤካ ዮካኒ አነቱ ጫላ ሚር ከሲ ሰሳንቲ እንጅራቱ ወኖኒ ኩንኩን ዋን ስረተኒፊ caalatti koonsheesii ta'uu danda'u jedhamee waa yaadamuuf yookaan nama sirriitti qalbeeffachuu danda'u naannoo isaanii sirriitti qalbeeffachuu danda'u jedhamee waa yaadamuuf enlightened naachoo jedhaniitu yaadu. Maal jettaati asii? I think ያው ኢጎ ዴዝ ያልከው አፍተር ይሄ ኢጎውን አይደንቲፋይ አድርገህ ከኢጎ ጋር ደግሞ ሻዶ አለ አንድ ላይ ሁሌም የማይለያዩ ነገሮች ናቸው። ሶ ያንን አይደንቲፋይ ካደረክ በኋላ ይሄ የሚፈጠረው አዲሱ ማንነት ወይም ደግሞ ሪል ሰልፍ የምንለው ማለት ነው። ትክክለኛው የሶልህን የምታገኝበት አጋጣሚ እውነት እንደዛ እዛ ሌቭል ላይ መድረስ ከቻልክ ያው አንደኛ በሳይኮሎጂ ፍሎ ስቴት የሚባል አለ። ፍሎ ስቴት ማለት ጀስት አንተ ላይፍን አንተ ፑሽ አታደርጋትም። ጀስት በራሷ ነው ፍሎ የምታደርገው። ገባ? ኤቭሪቲንግ ሲንክሮናይዝ ያደርጋል። ማለት ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ኢጎ ነው የሆነ ነገር ኮንትሮል ማድረግ የሚፈልገው፣ ፕላን ማድረግ የሚፈልገው፣ ጋይድ ማድረግ የሚፈልገው፣ መቆጣጠር መያዝ ምናምን ያ ነገር ይቀርና ፍሎ ታደርጋለህ። ላይክ ዩኒቨርሱ ላይ ምንድነው ፕሬዘንት ሞመንት ላይ ትሆናለህ ወይም ደግሞ ፕሌስ ፍሎ ስቴት የሚባለው ላይክ ወይም ደግሞ ትረስትም ራሱን እምነትም ይኖርሃል ማለት ነው። ይሄ ነገሮች በራሳቸው እንደሚሆኑ ቶታሊ ሞር ኦፍ ከታይም ጋር አታችመንት አይኖርህም፣ ከታይም ጋር ከፕሌስ ጋር አይኖርህም። የተለየ አታችመንት አይኖርህም። ያ ማለት ኦልሞስት በቃ የምትፈልገው ነገር በምትፈልገው ታይም ይመጣል። ፍላሽ ደግሞ ያንተ ደስታ በራሱ በሌሎች አፕሩቫል ላይ የተወሰነ አይደለም። ያ አማ ይሮቶ ኮቶ ከምታ ቤግዳ በሆነ ነገር ውስጥ የሆነ ነገርን እንስላለን ማለት ፈቀኛ በከቡነ ዱግኑ ለይቹዳ የሆነ ቦታ ቡና እንጠጣበት የሆነ ቦታ የሆነ ቤት እኔ አሁን እንደዛ አይነት ችግር አለብኝ። አንዴ እዛ ቤት ከለመድኩኝ በቃ እዛ ቤት ካልሆነ የሆነ ቡና የጠጣው እስከማይመስለኝ ድረስ ማለት ነው። ቡና ማንን ወንተ ፈቃው ወመነ ሰናዱ ገመለ መነ ወይ ራሴን አታች ያረኩበት ቤቶች አሉ። ዮሐን ላቀንኛ ዶፋን ኛታ የሮኛ መነ ወይ ሆነንታዬ ከዛች የሆነች ወንበር ትኖራለች። ቴሶ ሰነረታዬ በቃ እሷ ጋር የሆነ የሚመጣው የሆነ ምግብ አይነት አለ። ሌላ ቦታም ኖርማሊ ጥሩ ምግቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ገሩ ሰነቲ የሆነ እንትኖችን ስቶሪዎችን ይሰራል አይምሮዬ። አቺ ታዬ በቃ ተረጋግቼ ምናምን ቁርሴ ቀድቼ አቺ ቡና ቆሎዬ ምናምን የሮንዴ ወቹዳ እና እንደዚህ አይነት ከሆነ ቦታ ጋር ወይ ከሆነ ነገር ጋር ኢቭን ታይሚንግ ራሱ ሰዓት ራሱ አማ ጭሬሳ ከነቲ ዶሰና ያደ ዮሳ ሰነ ደርቤ ወካን ሰና አንኪሴ የሆነ ሰላም አይሰማኝም። ጥሩ አይመስለኝም። ልክ የሆነ ነገር አይመስለኝም። ግን ችግር የለም እኮ በቃ ታይም እንጀት ተቀየኛት ማለት ሳይርበ አኩማ ማለት በለከስ እንደ ዶንተይኒ ገሩ ሰዓት መንደ ሱት ደቅቴቶ ሬኬሶኛት ቡነስ በኩማ ጋሪ ብራቲሽ ጅሩ አንተይፊ ስለቹን ጋሪ ቢቴቶ ጀቹ ኮዶንተይን ግን በቃ የሆነ ቤት ምናምን ገብተህ ቡናን ጠጥተህ በቃ እንደመጣለ ጀስት ስፖንታኒሊ መኖሩ ይቻል ይሁን እንዶች እንደመጡልህ ማስተናገድ ትችላለህ ነው። ያ ወቅት ላይ ትሆናለህ፣ እዛ ኤግዛክትሊ ቦታው ላይ ትሆናለህ ባለበት ጊዜ ላይ ማለት ነው። የሮው ከሚዩ በከጅርቱ ረቴስ በከጅርቱ ሰነቲ ወንጎቹ ቀብዱ ጎቻቲ አዱኛ ፈን ኢንተራክት ጎታ ኦገስ ዋን ስላ ከሰገት ያደረግተ ወቶንተይን
waan ta'uun beektu bakka waan karaatti simu taaksii keessatti maaltu akka si mudatu hin beektu bakka buna dhuguuf jirtutti maaltu akka si mudatu hin beektu waan uncertainty waan probability jiru hundumaa lafa keessee kun ta'uu danda'a kun ta'uu danda'a kun ta'uu danda'a jettee waan tilmaamuu dandeessu hundumayyuu lafa keessee kaatee garuu wanni tilmaamni keetii ala ta'uu hin jira yeroo baay'ee jechuudha. Most probably waan ati tilmaamte hundumaa hafee የሆነ ነገር ይፈጠራል። በቃ አንተ የማታውቀው በጣም አንሰርቴን የሆነ ወኔ አትቤግኔ ወኔ ነው ትቤግኔ ጅሩ ከሰቲ ኢንማኑ ሙደዳ ሶ አካ ፍሎው ዊዝን ዘ ላይፍ የቹን ሰርከምስታንሲ ጅሩ ፋና ፍሎው ጎቹ አካ ደንደኙ ሞር ፕሬዘንት ተው አካ ደንደኙ ጫለት ነው ማዩ አታችመንት የሆነ አካሲዘን ቢታጂ ጎቹ ወቶ ደንደኝ ሙሶሊ ካለቲ ተኮኒ ኢጎስ ንሪስና ቢኮዝ ወኒ ሰና ወጅኒን ወልቀበቴ akka waan guddaa argannutti yookaan akka waan sanarraa satisfaakshinii guddaa argannu itti yaadnu wayii inafa waanuma argate wajjinii satisfaayi taata jechuudha. Waanuma argatetti si gammachiisa yoo stooriin kun hin jiru jechuudha. Stoorii jechuun seenaan ati kana dura tolchitu wayii hin jira sana ta'e tolchuu jechuudha. Buraddoo sana yoo dhuge malee sirriitti naan ta'uwana wanni jettu inafa jechuudha. Most probably waan achi dhugde akka bunni nama si gammachiisa yoo buna dhate dhimmichi jechuudha. Dhimmichi garuu buna miti. Buna otoo hin ta'in there is a story. You create some stories within your mind ማለት ነው። waan akkasii kana ዲያስ kana irratti ያው ይሄ ግን ኢጎ ዴዝ ላይ ያለው ፕሮሰስ ግን በጣም ከባድ ነው። ባይዘው እንደምታውቀው ማለት እስቲ አስበው አንተ ያንተ የምትለውን የእያንዳንዱ አይደንቲቲ ከስራ ጀምሮ አንተ ያለህን ስብዕና አንተ ያለ ማንነት ግቢ ውስጥ የምትኖርበት አካባቢ ውጪ ስትሄድ እያንዳንዱ ነገር ላይ የሚፈታተነ ነገር ቢመጣ ለምሳሌ አንድ ሰውዬ ቤት ውስጥ ያስቀመጥከውን ላይክ የሰራውን ወጥ መቶ ደፍቶት ቤት ከዛ ሪአክት የምታረግበት ወይ ለቪዲዮ ቢደፋው ላይክ ማለት ጀስት ይሄ አሁን አንተ ምን ያህል ነው ላይክ ይሄን ነገር የደፋው እኮ የሆነ ዩኒቨርሳል የሆነ ሪዝን አለ እንጂ መድፋት ፈልጎ አይደለም። አዎ የሚያስገድደው የሆነ ሰምቲንግ አለ ምናምን ብለህ ምን ያህል ታምናለህ ምናምን ያ ኢጎ ዴዝ የሚባለው ድረስ ላይክ ኢጓችን ራሱ ሞቷል ብለን የሚገርም ህይወት ያለው ሊሆን ይችላል ጭራሽ። አዎ እና በጣም ኢጎ መግደል በጣም ሎንግ ፕሮሰስ ነው እና ካየው ለዛው የሆነ ኢጎን ስትገል የሆነ ኢጎ በጎን ይመጣል። አዎ ታዳብራለህ፣ ሌላ ታዳብራለህ እና አንዱን እየገደልክ ወደ ሌላው ነው የምትሄደውና በቃ ቶታሊ ከሐሳቡ ራሱ በጣም ካየው በጣም ሰፊ ነው። ያ ኦፍ ኮርስ አለቃ ሙሉ ጫልቶ ቢሰድብ ምናምን ሰው ፊት በሰው በተሰበሰበበት ቦታ ላይ እንዴት ነው ሪአክት የምታደርገው? 3 ቀን 4 ቀን ልታስበው ትችላለህ። ያ ማለት ምንድነው ራስህን ከዛ ነገር ጋር አይደንቲፋይ አድርገሃል ማለት ነው። ምክንያቱም ሪአክት አለማድረግህ በራሱ እንደተሳሳትክም ራሱ ራስህ ልቆጥረው ትችላለህ። በትክክል አዎ፣ እንደዛ ሊሰማ ይችላል። ዝም ብለህ ብትሄድ ወደ ነመሁለት ትንሽ ያረብሴ ሪአክት አለማድረግ ልክ አይደለም ብለህ ልትል ትችላለህ። ኦፍ ኮርስ ያ ይሄ እንግዲህ እቺ አሁን እንደዚች አይነት ኢጎ ናት አሁን መጥፎ የምትሆነው ማለት በዛ ሰዓት እኮ በቃ አፍንጫው ማለት ነበረብኝ ምናምን አይነት ስሜት ሊሰማ ይችላል ወይ እንደዛ ነው ልክ የሚሆነው ሪአክት ማድረግ ነበረብኝ። በርግጥ በሆነ መልክ እንደዛ እንትንን ማስጠበቅም ይኖርብሃል እኮ ደግሞ ታውቃለህ ማለት ሰዎች ያንተን የሆኑ ነገሮችን እንዳይወስዱብህ እንዳይነኩብህ መከላከልም ይኖርብሃል እኮ በመጠኑ ቢሆን ገሩ አማ ሪአክሽኒንግ ፔሶኔ ነመ ፉልዱratti fakkeenya namni nama fuulduratti si arrabse kophaa kee yoo si arrabse qixxee ሪአክቲንግ ጎቱ ባጀቦይ እዛ ሰው ፊት ስለሆነ ብቻ ሌላ መልክ ይኖራል። አጥት ነመ ፉልዱratti si arrabse ዋን ተይፊ ሰዎች ሰምተዋል ያለውን ነገር ምናምን ሰዎች ሶ
ይሄ በጣም ፍጹም ቶለሬት የማይደረግ ነው። ምን እንደዛ ልታስብ ትችላለህ? ኮባ ከገሩ ነምኒ ብራን ነገኘ ሱማ አረብሴ በከ ነምኒ ነገኝት ሲኑ ማለማንቱ ጅራ yoo ta'e si arrabse garuu ይሄን አይል አይሰማም ይችላል ዲሱ ደንደሰ ኢቭን ሪአክሽን ከየቱ ሁሉ ተው ደንዳማ ከነ በቃ ብዙም አታካብድም ምናምን የራስ ጉዳይ ምናምን ብለህ ትችላል። የወደ ቢዛ አረብሴ ደግሞ ምንም አይደለም። አንዳንዴ ደግሞ እነማ ሁለት የቶ ሲያረብሳ ጅሩ ሪአክት ላለማድረግም ግማሹ ደግሞ ኢጎ ምን ይላል ነው ሁለት አንተ እኮ ስድብን ማውጣት የለብህም አንተ ትልቅ ሰው ነህ ሚል ደግሞ ፓርቲ ሊኖር ይችላል። አንዱ ሪአክት ማድረግ ነበረብህ የሚል አንዱ ደግሞ አይ አንተ እኮ ትልቅ ሰው ነህ ምን በተሳደበ ቁጥር አቲ አፋን ከገስ ታወነከና በቆንቆ ወበረቲ ነው ጉዳዳ በቃ ጀዴሞ ወኒ ሲለው ወይት ሲንጀራ ጋር ተቆኘቹ ሰው ያ ኢጎ ነው እሱ ምክንያቱም እዛ ጋር አለመናገር በራሱ ኢጎ ነው ሊሆን ይችላል። አንተ ትልቅ ሰው ነህ ወይ ምናምን ብሎ የሚሸውድ ከሆነ እኮ እየሸወደ ነው እኮ ራሱ እኮ እውነትህን እየሸሸኸው ነው ማለት ነው። አዎ እዛ ፊት ለፊት የሚገፈተን ሰውዬ እየሸሸ ነው። በቃ እቺ ምክንያት እየሰጠ አንተ ትልቅ ሰው ነው በሚል ሰበብ እንዴፋ ዋን ስሙደ ደሰን እየሸሸ ነው። በቃ ልታመልጥ ነው ማለት ነው። እንደዛ አይነት ነገር አለው። ፕላስ ደግሞ ምንድነው የምትሆነው? እኔ አሁን አለቀኝ ብዙ ጊዜ በተኩስበት ደስ ይለኛል። ግን ምንድነው ሰርቫይቫል ጉዳይ ነው። የሰርቫይቫል ጉዳይ አለ። አዎ ገባ ግታሰ አዎ ለምን እንዴ የሆነ ፐርፎርማንስን እንትን ቢለውስ ኦፍ ኮርስ ያ ነገ የሆነ ነገር ጋረገዝ እንደዛም ልትል ትችላለህ። በርግጥ ይሄ ፓርት ኦፍ ኢጎ ላይሆን ይችላል። ኢጎ ነው በርግጥ ሰርቫይቭ ማድረግ ይፈልጋል። አዩ በኢጎ እዚህ ጋር እየዳንክ ነው ማለት ነው። ቴንክ ዩ በጣም ኦፍ ኮርስ እያዳነ ነው። አዎ እያዳነ ነው። በሆነ መልኩ እየጠበቀ ነው እኮ ኖርማሊ ያንተ የሆነውን ነገር ነው እኮ መጠበቅ ነው ስታው እኮ ኖርማሊ ገሩ ያንተ የሆነው ነገሮች እንትን ይላሉ። አንዳንዴ ልክ ትክክለኛ ያንተ አይደሉም የኔ ናቸው ብለህ የምትሰጣቸው ነገሮች ሁሉም አንተ የምታቸው ነገሮች ሁሌ ያንተ ላይ ሆኑ ይችላሉ። ያንተ ያልሆነው የኔ ነው እያልክ ሊሆን ይችላል። እና እንደዛ ሲሆን ነው ሌላ አቅጣጫ ይዘው እንጂ ገርቶ ከዳን በር ሲጋ አንተ ነው ፕሮቴክት የሚያደርገው። ምክንያቱም ያንተ የሆኑ ነገሮችን እንደ ሰው እንዳይነካብህ እያደረገ ነው። ዋንኬ ዋንቴ ፊ አከነምኒ ሲንጡቅነ አሞ ዋንኬ ዋንቴ ወይ ራሲ ቤጋ ዋንቴ ነመራሲ ቤጋ ዋንቴ ባለ በኩል እየጠበቀ ነው ሲጋ። ለዛ ነው እኮ በቃ ዜሮ ማድረግ አስቸጋሪ ነው የሚለው ወይ ከባድ ነው የምንለው። የሮናማ ኤጎ ከነስ ዱኤራ ጀራሙ ደንዳሩ ዱኤራ ወንተይን አክቲቭ ነው እንደውም ያኔማ የሮ ሰነትማ አክቲቭ ዳ የሮና ኤጎ ከነስ ታተና ፈየኑ ተቆጨልሴ ሙዳንድራ ፊዮሲ አረብሳ ደርገ Sayyuu darbuu dandeessu. Sababa isaan beeku. Akkan marrabsaa deemaa dhiittee deemuu dandeessu. Osoo wanti sitti hin dhaga'amin jechuudha. Mala inuutu ofii keessa sitti jeeqamtu faayinaartu laafsi taatee bira darbite eegaa jira jechuudha. Yaa and asitti hin duune jechuudha. Namichi sun amma የሰውየው ማንነት ይወስናል። ነምቺ ሱን ኤኙ ነምቺ ናረፈ ሩሱን ነማ ፈቀኛ ነማ ይቹን ነማ መራታው ቶተ የመነመ እንሳስር እንጅር ቶተ አይሌ ወንበር ባደ ቶና ሄደማ ከለካው ምን ይቹን አካረባት ዩ ለካው ዲሱን ደንዳ ኦሬዲ መራታ ዳንተ ይቹ namni naarrabsaa jiru suni eenyummaan isaa ijoollee utaate fakkeenya ijoollee ዳንተ biran darbuun danda'a nanniisa kanas jechuudha. Garuu riisk godha amma yeroo fakkeenyaaf namoota fuulduratti nama wayii fuulduratti namni naarrabsa. Gaafa kana ani nama guddaadha sun hin jira amma gaa kabaja koo naa dhowwaa jira. Akka kabajni koo gadi hin buune because amma maaliin caalchisaa jira
nama sana fuulduratti dubbachuu arraba sana deebisee arrabsuu caala callisuun caalatti kabaja na kennisiisa. Namootni akkana kabajan taa'e jedhee yoo yaade nan dhiisa riyaaktiin godhu namichi sana narraabsu deebisee jechuudha. Gartokkeedhaan ammoo riiskii kaalkuleet gochuu danda'a. Fakkeenyaaf amma otoo namni na arrabsu suni otoo wal qabanne yookaan otoo riyaaktii godhe yookaan otoo loleenii deebisee otoo qaaman walitti kan deemnee warri kun nu ta'e nama namiidhu taanaan yookaan nama danda'ee ofirraa dhoowwuu hin dandeenye wayii taanaan arraba sana danda'ee akkan baadhu na godha igoon koo gaafa sanan na eege jechuudha akkan du'arraa na oolchee jechuuti most probably because namichi suni yoo wal qabe booksiidhaan yoo wal qabanne nama akka malee na miidhuu danda'u yoo ta'e nama hin dandeenye wayii yoo ta'e igoon maal nama kana kaalkulee godheet maal godha arraba isaa sana akka laaffisuu danda'u akka laaffisuu danda'u akka salphaatti ilaaluu danda'u na taasisa jechuudha. Arraban beeksisa namni biraa namni haa danda'u moo namni qixxee kiyyaa namni na danda'u na arrabse ittiin deebi'ee arrabsuu danda'u yookaan ittiin deebi'ee rukutuu danda'u yoo namichi suni namichi ittiin wal lolaa jiru suni garuu nama ani hin dandeenye ta'e qaaman nama hin dandeenye yoo ta'e akkanani arraba sana laaffisuu na taasisa jechuudha. Amma na eegaa jira jechuun inni nuti jennu sada jechuudha. Indu'ee inni nuti jennu duu inni jennu suni godheeziin jennu kuni most probably waan laal sababa namaatii jennee namni maal naan jedhaadhaaf jennee wanni goonu baay'eensaa yoo dhiisne most probably hafee guutummaa guututti hafee eenyummaa keenya haaraa ijaaruu gaafa dandeenye qofaadha. Jechuun wanni namni naan jedhu anaa miti jennee nama yaadu jechuudha. Wanni namni naan jedhu wanni kun gaama eksperiyansii kana dura jaarre baay'eesaa garuu gaafata. Wanni namni naan jedhu kun anaa miti. Ani eenyummaan ani qabu kan namni jedhutti ka sooshaal ruulii tokko miti ilaalamu waan hawaasni kabaju tokko otoo hin ta'in garuu sababa namni maal naan jedhaadhaaf wanni nuti goonu wayii hin jira. Aaktiin nuti goonu wayii nama fuuldratti wanni nuti taanu wayii akki nuti agarsiifnu wayii jechuudha. Akka itti nuti haasofnu wayii maaloon wayii idishiitti baay'ata jiruu keenyatti jechuudha. Namni maal naan jedhaadha kan ka'e. Waan akkasii sana keessaa bahetu eenyummaa haaraa ijaarata dhufa. Eenyummaa haaraa inni ijaaru kun immoo waan naannoo isaa jiru hunduma guututti bareessee ilaaluu danda'a yookaan attaachimentii hin qabu waan hunduma faana iyyuu attaachimentii adda ta'e hin qabu jechuudha. Ani yoonan akkanan godhin hin jiraadhu ani yoonan sana siin hin bahin hin jiraadhu waan jiru waan ittiin of ibsu waan addaa ta'e wayii hin qabu kophaatti jechuudha. Okay? Waan hundumarraayyuu dittaasiidha. Fakkeenyaaf ani ishee malee hin jiraadhu nama dhiira yoo ta'e jaalallee wayii qaba yoo ta'e yookaan abbaa manaa yookaan jaalallee isheenis yoo taate ani ishee malee hin jiraadhu ani isa hin jiraadhu waan akkanaan jiraatu gaafa ego deeziin yoo dhufe jechuudha. Because dittaachidha. Namichi kophaa ta'uu isaatu hubata jechuudha. Addunyaa kana keessatti guutuu walaabuu kana keessatti wanni ittiin addatti attaachi ta'u hin jiru. Wanni ittiin addatti of ibsu homtuu hin jiru jechuudha. Attaachimentii hundumarraayyuu bilisa ba'a. Kophaa ta'a namichi gaafa jechuudha. Kophummaa sana keessatti naannoo isaa afaan interraatiin godhuu otoo hin ta'in attaachimentii addaan qabu, miira addaan qabu, waan hundumaafuu miira addaan qabu jechuudha. Miira addaan qabu. Akkuma itti dhufetti jiraata. Because consciously full consciously ta'a guutummaatti waan naannoo isaa jiru hundumarrattuu qalbiidhaan ilaala, qalbiidhaan to'ata waan ta'eef wanni isa darbu hin jiru. Simply aaktii jiru hundumaa yookaan gocha jiru hundumaa to'ii isaa jalaa qaba jechuudha. Qalbii isaa keessaa qaba jechuudha. Bakka deemu hundumatti maal gochuu akka qabu bakkuma sana taa'eetu murteessa. Salphaatti jechuudha. So ego deetii booda wanni mudatedha mee yaadamu sana. Ego deetii jechuun inni nuti jennu immoo waan hundumarraayyuu bahudha. Waan hundumarraayyuu ittaas ta'u jechuudha. Attaachimentii addaa miira addaa waan hundumaafuu amma wanni araada hundumarraayyuu bilisa bahuu wayii jechuudha. Araada gosa kamirraayyuu jechuudha. Yoo namni kana nyaadhe malee, yoon kana dhuge malee, yoon kana dubbise malee waan jirurraa bilisa ba'a jechuudha. Okay? Dittaachii ta'a. Akkasii natti fakkaata. Asii mee waan itti dabaltu qabda? Itti dabalimee Of course ዲታችመንት ያልከው ላይ እንዳልከው ላይክ አፍተር ጉዲዝ አንድ ሰው ሙሉ ለሙሉ ዓለምን የሚያይበት መነጽር ይቀየራል። ይሄ ስሪዲ የምንለው ፐርስፔክቲቭ ይጠፋል ማለት ነው። ማለት ለምሳሌ ስሪዲ የምንለው
ለምሳሌ ለእያንዳንዱ ነገር መፋለም አለብኝ። የሆነን ነገር ለማግኘት ግዴታ ትግል ማድረግ አለብኝ። ኮንትሮል ማድረግ አለብኝ። ፕሮሰስ ማድረግ አለብኝ። እንደዚህ አይነት አስተሳሰቦች ምናምን ይቀሩና ሞሮፍ ራሱን ከሪያሊቲ ኢንክሬት ለማድረግ አላይን ማድረግ ጀስት በምፈልገው ነገር በምፈልገው ታይም ላይ ይመጣል። እዚህ ዓለም ላይ ይዤ የመጣሁት ምንም ነገር የለም። ይዤ የምመለሰው ምንም ነገር አይኖርም። ምንም ነገር የኔ አይደለም። እኔ ራሱ የኔ አይደለሁም የሚለው አይነት አስተሳሰብ ይኖራል ማለት አፍተር ኢጎ ዴዝ ሞር ኦፍ ይሄ 3D ፐርስፔክቲቭ ይጠፋና ሙሉ ለሙሉ ፋይት ኤንድ ፍላይት አይኖርም። ለመታገል ምናምን የሚለው አስተሳሰብ ይጠፋና ሞር ኦፍ ወደ ፍሎ ስቴት ትመጣለህ ብዬ አስባለሁ። አዎ ማለት ይሄን ነገር ካላሰከሙ ይገኛሉ። እቺን ነገር ካልገዛው፣ እቺን ልብስ ካልገዛው፣ ወይ እቺን ቤት ካልገዛው፣ እቺን መኪና ካልያዝኩ ምናምን አይነት ነገሮች አይኖሩም ማለት ዋን ያከናንጅራት በቃ ወን ያትቲ የተለየ ስሜት አይኖርህ። ለምን ነገር የተለየ ስሜት አይኖረውም። ሰውየው ይኖራል፣ በቃ ዝም ብሎ ይኖራል። ህይወቱን እየኖረ ነው፣ እያጣጣመ ነው የሚኖረው ማለት የኛ ተከነኛት ገመቹን አርገጣ የሚለው ነገር ፒዛ ካልበላ ወይ በርገር ሲበላ ደስ ይለኝ እኔ ምናምን የሚለው ስሜት አይኖረውም። በቃ ያገኘውን ይበላል፣ ደስተኛ ነው፣ ያጣጥማል። ሰላማዊ የሆነ እንትን ስቴት ሁሌ የሚሆነው ማለት ነው። እና ሚራ ከሲቱ ኡማማ ሰነ ቦደ ይቹዳ ከኢጎ ዴዝ በኋላ በቲስ ቱ ዲ ካልተሰደርካ ሰነገውን ባየው ልፋታ ዋንዱ መራባ ቀብዱንዱ መራዲ ታስተውፊ ሊሰበውን ባየው ልፋታ ደባጀበ እኛ የራሳችን ሀሳብ ባሮችን ነን አይደል? ገርቡማ ያደከኛ ከነጃበውን ባየ ረክሳለ በጣም ከባድ ነው። ረቢዮኑ ገርጋሪ ማለቹ ደጋ የሆኑ ገርጋሪት እንደዚህ ይላለው ወሪ አይ ቲንክ አመገረዱማቲ ኦፍ ነገሪ ፈቃዳ ያኒ ብራንጅ ዮተ ማል ጀት ዮተ ሙረደ ሲፍ አኔ ማንጀዱ ነው ንርማቸው ካያ ተቆባተን ሮማቹ ደንዳው ሳፋ yokanne ያበና ባየው አንድ ከፈካታ ኢጎን ከነ aku amma jadi kesan ya ada fi jalawan itu mah aja garat umaran tu kastangaru positive side sa bayana teraka kayak daman abucu ya ya ada nama itu lo kastani namun ya ada kaujan beraskan rumah dan desi selalu namun jurutan namun semuanya kau dipedana namun korban atau yang jurutan yang di mana guys jurutan ini asyik itu negara kale ya ዲስቲፍ ያው ምንም ምለው ነገር የለም። ቴንክ ዩ በጣም እንግዲህ ይዋችንን እንትን እየገደልን ለማለት ነው። ይዋችንን እየገደልን ሰዎች የማቆየው ከገደልኩት መሰለኝ ደነገጣችሁ የሆነ ጊዜ ነፍሰናት ነፍስ አትሻል ሲፍት ተያያለሽ እንጠይቃቸዋለሁ ስትመጡ ወደ ቤት መለስ ነው መሰለኝ ቤት ውስጥ ነው የምታውቁት በቃ መልካም ስምንት መልካም ጊዜ ይላችሁ ቶርቤዱፍ ወለገር እንደምትከሰኑኝ ያን ብራንጅ ወጣይ asumani nagatti sinin jenna torben gari sini ada በጣም ነው አመሰግናለሁ
እሺ ይመቻችሁ። እሺ ጀላሽ nagaan bulaa uummanni. hundumtuu nagaan bulaa nagaatti jenneerra.